잠깐 기도하겠습니다. За амтаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Бидний хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 또 하나님 말씀을 듣기 위해 모였습니다. Бурхан таны үгийг сонсохоор цугласан байна. 이 시간 축복해 주시고 Энэ цагийг өрөөж 하나님의 말씀이 내 마음판에 기억되기를 원합니다. Бурхан таны үг сэтгэлийн маань самбарт цэглэгдээсэй минь хүсэж байна. 말씀으로 인도해 주시고 Үгээр удирдах 그리스도인답게 살아가도록 도와주세요. Христэд итгэгчгээ амьдрч чадхад тусална. 이 자리에 우리 함께한 모든 식구들에게 축복해 주시고 Энэ газарт хамт байгаа бүхэл ахын дүүсийг өрөөж 오고 있는 발걸음도 하나님 인도해 주시기 원합니다. ирж байгаа алхмыг ч гэсэн Бурхан та удирдно. 또 오늘 하나님 말씀을 공부합니다. Өнөөдөр Бурхан таны үгээс сурах гэж байна. 은혜의 시간이 되도록 도와주세요. Нэгүүлсэнгүй цаг байлгаж өгнө. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 오늘 우리 수요일인데요. За өнөөдөр 5 гараг штэ тийм үү? 우리 또 집에 가셔서 오늘 수요 말씀도 들으시면 좋겠습니다. За та бүхэн үгээ дуусгачаад гэртээ очиж гэсэн 5 гарагийн үгээ сонсоосэй гэж хэлж байна. 예, 오늘은 우리 하나님의 자녀라는 제목으로 말씀을 드리려고 합니다. өнөөдөр Бурхны хүүхэд гэсэн сэдвээр хамтдаа суралцъя. 찾는 말로 에베소서 5장을 보겠습니다. Эфес 5 дугаар бүлэг. 에베소서 5장 Эфес 5. 에베소서 5장 8절에서 11절까지입니다. Эфес 5-ын 8-аас 11. 자, 우리 에베소서 5장 8절에서 11절까지 Эфес 5-ын 8-аас 11. 우리 성경지 없으신 분들은 화면을 보시면 За 되겠습니다. Библийн хүмүүс дэлгэцнээс хараад уншихад болно. 5장 8절부터 12절 읽어보겠습니다. За 8-аас 11-ийг хамт уншия. Учир нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. Ингэхдээ эзэн таалагдах юмыг бол харанхуйн үр жимсгүй ажлуудад бүү оролц. Харин ч тэдгээрийг илчил. 자, 우리 어제는 구원에 대해서 우리 공부를 했습니다. Өчигдөр бүгдээрээ авралын талаар сурсан тийм ээ. 구원받은 사람은 하나님의 자녀가 된 거 아시죠? Аврагдсан хүн Бурхны хүүхэд болж байгаа. 이것은 아주 놀라운 일이라는 겁니다. Энэ маш гайхалтай үйл явдал. 여기 보니까 전에는 그리고 이제는이라고 되어 있잖아요. Энэ дээрээс харуул өмнө нь харин одоо гэж байна. 이것은 너무나 중요한 그런 사건입니다. Энэ маш чухал үйл явдал. 그러니까 우리 여기 하나님의 자녀가 되었다 지금은. За одоо Бурхны хүүхэд боллоо. 근데 전에는 Гэхдээ урд нь 하나님의 자녀 아니라는 거죠. Бурхны хүүхэд байгаагүй. 그리고 구원을 받게 되면 Тэгээд аврагдах юм бол 구원은 하나 예수 그리스도의 피로서 얻어지는 겁니다. аврал бол Есүс Христийн цусаар өгөгддөг. 내가 노력해서 얻어지는 게 아니라는 거예요. Би хичээж зүтгэсэндээ олдог зүйл биш ээ. 근데 세상의 모든 종교는 내 힘으로 해나가는 겁니다. Гэхдээ ертөнцийн дээр байгаа бүхий шашин бол өөрөө үйлдээд авралт хүрнэ гэж ярьдаг. 어떤 규칙을 지키고 Ямар нэгэн дүрм журмыг сахих юм бол 단계를 거쳐서 ямар нэгэн үе шаттайгаар 시간이 지나면 цаг хугацаа өнгөрөх юм бол 우리 학교도 우리 12학년 되면 졸업을 하잖아요. за сургуульч гэсэн ахлах анги 12 дугаар ангид төгсөх юм бол төгсдөг тийм ээ. 12년 동안 학교를 다니면 시험을 쳐서 졸업장을 주는 겁니다. За 12 жил сураад төгсдөгөө. 그렇게 얻어지는 게 아니라는 거예요. Тэгэж аврал маань бий болдоггүй. 단계를 거쳐서 구원 얻어지는 게 아니고 Үе шаттайгаар олдог зүйл биш ээ. 내가 무엇을 열심히 해서 얻어지는 게 아니라는 Би 겁니다. ямар нэгэн зүйлийг хичээнгүйлэн хийсэндээ олдог зүйл. 그럼 어떻게 얻느냐는 거예요. Тэгвэл энэ авралыг яаж авдаг вэ? 구원은 받는 겁니다. Аврал бол авах. 하나님의 은혜를 내가 받는 거예요. Бурхны нэгүслийг авах. 그 은혜는 무엇일까요? Энэ нэгүсэл нь юу болов? 십자가에서 예수님이 죽어주심으로써 나에게 주시는 생명이라는 겁니다. Загалмай дээр Есүс нас орсноороо надад өгч байгаа ам байна. 생명을 주시고 Энэ амийг өгөөд 나는 생명을 받고 би энэ амийг авч байна. 그건 내 노력이 아니라는 거예요. Эн чинь миний хичээл зүтгэл биш байгаа. 에베소서 2장이 하나님의 선물이라고 그랬습니다. Эфес 2 дугаар бүлгээс харах юм бол энэ нь Бурхны бэлэг гэсэн. 여러분 선물 받아보셨죠? Та хүн бэлэг авчихсан те. 선물은 그 사람이 돈을 줘가 사는 거예요. 샀어요. Бэлгийг нөгөө хүн нь бэлдээд өгдөг.
그리고 나에게 주는 거예요. Тэгээд надад өгнө. 내가 아무것도 안 했는데 Би юу ч хийгээгүй байтал 선물을 주는 겁니다. зүгээр бэлэг өгч байна. 그럼 이제 받는 사람에서는 뭐라고 그럴까요? Тэгвэл тэр авч байгаа хүн юу гэж хэлэх вэ? 뭐 이런 걸 다 주셔요. За ийм зүйл хүртэл өгч байгаа юм. 감사합니다. Баярлалаа. 그럼 내 것이 되는 겁니다. Тэгээд авчих юм бол минийх болно. 나는 받는 거죠. Аав 너무나 쉬운 겁니다. нь маш хэлбэрхэн. 내가 그 선물을 얻기 위해서 내가 노력한 것도 아닙니다. Би тэр бэлгийг авахын тулд ямар нэгэн зүйл хийсэн юм биш шүү дээ. 선물을 주는 사람이 생각한 거죠. Бэлгийг өгч байгаа хүн бодно. 이 사람에게 선물을 줘야 За 되겠다. энэ хүнд бэлэг өгье. 그래서 주는 거예요. Тэгээд өгч байна. 근데 선물을 내가 받았어요. За тэр бэлгийг би авлаа. 근데 내가 갖고 싶은 걸 받았다고 생각. 갖고 싶은 За 거. би өөртөө авахыг хүссэн зүйлээ тэр хүнээс авчлаа гэж 그럼 байна. 얼마나 기쁠까요, 그죠? Тэгвэл хичнээн баяр хөөртэй байх. 또 어떤 선물은 뭐 이런 걸 주지라고 생각합니다. За зарим бэлэг нь арайчтай ийм зүйл өгөх гэхдээ яадгийг гэж бас бодно шүү дээ. 고맙긴 고마운데 Талархахын үед талархаж байна. 내 지금 당장 필요한 게 아니에요. Гэтэ яг тэр зүйл нь надад хэрэгтэй зүйл биш 그럼 байна. 조금 감사하죠, 그죠? Тэгвэл нэг жоохон талархах шүү 근데 дээ. 내가 아주 갖고 싶은 게 있었어요. Гэтэ өөртөө нэг авахыг хүссэн 근데 зүйл. 너무 비싸요. Гэтэл тэр нь их үнэтэй байв. 근데 선물로 주었어요, 나한테. Гэтэл хэн нэг нь надад бэлэг болгоод өглөө. 그럼 얼마나 감사가 될까요? Тэгвэл хичнээн их баярлах байна. 구원이 그와 같은 겁니다. Аврал яг үүнтэй адилхан. 그래서 복음 말씀을 듣기 전에 죄 말씀을 하는 거예요. Тиймээс сайн мэдээний үгийг сонсохоос өмнө гэмийн үгийг дамжуулдаг. 하나님께로 가는데도 방법이 있습니다. Бурхан руу очих арга зам байна. 먼저 하나님이 살아계신 걸 배우고 Эхлээд бурхан амьд оршиж байгааг сурна. 성경이 사실인 걸 배우고 Библи үнэн гэдгийг сурна. 그다음에 내가 죄인이라는 걸 배우고 Өөрийгөө гэмтэн гэдгийг сурна. 그럼 죄인에게 필요한 게 누굴까? Тэгвэл энэ гэмтэнд хэрэгтэй нэг нь хэн бэ? 심판을 피해가는 길을 알려주는 거예요. Шүүлтээс мултрах замыг зааж өгч байна. 근데 그것이 예수님을 통해서 얻어지는 거라는 겁니다. Энэ нь Есүсээр дамжуулан өгөгддөг. 그리고 그 죄는 피로써 없어지는 거라는 거예요. Энэ гэм нүгэл цусаар арилдаг. 근데 그건 내가 원하지도 않았어요. Гэтэ би үүнийг хүсээгүй байлаа. 하나님이 주시는 겁니다. Бурхан зүгээр өгч байна. 그래서 구원 얻게 되는 겁니다. Тэгээд аврагдаж байна. 근데 그것은 듣는 거죠. Энэ нь сонсохоос эхэлдэг. 믿음은 들음에서 나고 Итгэл сонсохоос эхэлдэг. 들음은 그리스도의 말씀으로 된다라고 되어 있습니다. Сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. 그래서 내가 구원받기 전에는 Тиймээс би аврагдахаас өмнө 그리고 예수님의 사랑을 깨달은 이제는 тэгээ Есүсийг хайрыг ухаарсан одоо 그 전과 후가 있다는 겁니다. өмнөх дараах гэж байна. 근데 전에는 어두움이었어요. Өмнө нь бол харанхуй байсан. 어두움은 죄 가운데 있다는 걸 말하는 겁니다. Харанхуй байсан гэдэг нь гэм нүгэлтэй байгаа 그리고 гэсэн. 이제는 주 안에서 빛이라라고 그랬습니다. Одоо эзэн дотор гэрэл гэж байна. 그래서 빛의 자녀가 되었다라는 거예요. Тэгээд гэрлийн хүүхэд боллоо гэж байна. 근데 이것은 내가 무엇을 행해서 얻어지는 게 아니라는 겁니다. Тэгээ үүнийг би ямар нэгэн зүйл үйлдэлсэндээ авсан биш. 하나님은 구원해 놓은 거예요. Бурхан аварсан. 자, 물에 빠진 사람에게 Усан живж байгаа хүн. 무조 살려내야 되잖아요. За тэр хүнийг аврах хэрэгтэй шүү дээ. 건져 내놓고 Аварчгаад 그 다음에 왜 빠졌느냐, яагаад чи усан живсэн бэ? 왜 거기 가지 말라는 갔느냐 이렇게 얘기할 수 있겠죠. Яагаад тийшээ хол явж болохгүй гэж хахад явсан бэ гэж хэлж болно 이제 шүү дээ. 먼저 건짐을 받았어요. Эхлээд аврагдлаа. 그리고 빛의 자녀가 되었어요. Тэгээ гэрлийн хүүхэд боллоо. 그리고 그 사람에게 빛의 자녀답게 살아라 말하는 거예요. Тэгээд тэр хүнд гэрлийн хүүхэд ёсоор амьдраа гэж. 물에 빠져서 죽게 되었어요. За усан живээд өөхөх гэж байна. 그걸 건져냈습니다. Тэндээс аварлаа. 그리고 뭐라고 그럴까요? Тэгээд юу гэж хэлэх вэ? 다시는 위험한 데 가지 마라 그러겠죠. Дахин тийм аюултай газар руу бүү яв гэж хэлнэ шүү дээ. 물에 빠져 죽게 됐는데 За усан живээд өөхөх гэж байна. 너 왜 빠졌냐라고 하면 안 되잖아요. 그죠? Чи яагаад живсэн юм бэ гэж хэлж болохгүй 먼저 шүү дээ. 건져내놓고 Эхлээд аварсныхаа дараа 그리고 이제는 다시는 그 위험한 데 가지 말아라. дахиад тийм гүн гүнзгий газар явж болохгүй гэж хэлнэ шүү 그리고 дээ. 이제는 어떻게 살아야 될 것인가. Тэгвэл одоо яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 그걸 가르쳐 주는 거예요. Тэр талаар зааж өгнө. 옛날에는 어둠이었지 않느냐. Урд нь харанхуй байсан. 이제 빛의 자녀다. Одоо гэрлийн хүүхэд болсон. 빛의 자녀는 무엇입니까? Энэ гэрлийн хүүхэд гэдэг нь юу вэ? 여기 착하고 의롭고 진실하다라는 거예요. Энд дээр сайн зөвхт байдал үнэн гэж байна. 이게 너무너무 중요한 겁니다. Энэ маш чухал. 그것을 좀 생각해 보겠습니다. Үүний талаар хамтдаа бодъё. 자, 이제 구원받기 전과 후가 있다라는 거예요. За аврагдахаас өмнөх аврагдсны дараа гэж байна. 자, 우리 이거 너무나 중요한 겁니다. Энэ маш чухал зүйл. 구원받기 전과 후가 있다. За аврагдахаас өмнөх аврагдсны дараа гэж байна. 자, 우리 골로새서 1장 보겠습니다. За Колосе 1-р бүлэг. 골로새서 1장 Колосе 1. 골로새 1장 6절. 1-6. 자, 우리 어제 찾았던 말씀 중 하나죠.
хүчээр олж уншсан тийм ээ. 자, 여기 보면은 은혜를 깨달은 날이라고 되어 있습니다. За энэ дээрээс харвал ухаарсан тэр өдрөөс гэж байна. 이 날은 틀림없이 있는 겁니다. Энэ өдөр зайлшгүй байдаг. 하나님 말씀을 들은 날. Бурхны үгийг сонссон өдөр. 자, 우리가 언제인지 모르지만 내 인생 가운데에서 예수님을 만난 날이 있습니다. За бид хизээ гэдгийг сайн тодорхой санахгүйсэн ч Есүстэй уулзсан өдөр байна. 이 날을 우리는 확실한 경험이라는 겁니다. За энэ өдөр нь би баттай туршиж үзсэн өдөр, 깨달은 날. ухаарсан өдөр. 이게 내가 있어요. За би байна. 자, 내가 깨달은 날, 그 전, За миний ухаарсан өдөр тэрнээс өмнөх 후가 있다라는 거예요. тэгээ тэрний дараах гэж байна. 자, 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Есүс энэ газар дээр ирсэн. 그것이 예수님이 기준이잖아요. За Есүс маань хэмжүүр болж байна тийм 자, ээ. 그럼 우리는 2021년을 살고 있습니다. За бид 2021 онд амьдарч байна. 이게 어떻게 나온지 아세요? За энэ он яаж үүснийг мэдэх вэ? 예수님이 오시고서 2021년이 흘렀다라는 거예요. Есүс ирснээс хойш 2021 жил өнгөрлөө гэсэн. 세상의 기준이에요, 기준. За энэ ертөнцийн хэмжүүр байна. 그리고 예수님 태어나기 전에 BC라고 합니다. Тэгээ Есүсийг төрхөөс өмнөхийг манай эртний өмнөх гэдэг. 예수님 태어난 이후를 AD라고 해요. Есүсийг мэдснээс хойш манай эртний гэдэг. 세상의 기준. За энэ бол ертөнцийн хэмжүүр. 이것은 예수님이 태어난 것을 기준으로 하는 겁니다. Энэ Есүс мэдснээр одоо хэмжүүрээ болгож байна. 그러니까 예수님 이 땅 오신 것은 사실이라는 거예요. Тиймээс Есүс энэ газарт ирсэн нь үнэн. 역사가 나뉘는 거예요. Түүх хувааж байна. 나에게도 역사가 나뉘는 날이 있는 거예요. За би ч гэсэн өөрийн түүхээ хуваасан өдөр гэж байна. 은혜를 깨달은 날, Тэр нэгүслийг ухаарсан өдөр. 그날 있는 겁니다. Тэр өдөр байгаа. 자, 이때부터 계산이 되는 거예요. Яг энэ мөчөөс эхлээд бодогдно. 자, 우리 옛날 구원받기 어두움이잖아요. За ордохоос өмнөх зүйл бол харах бай. 그거 기억할 필요 없습니다. Түүнийг санах шаардлага байхгүй. 죄 짓고 지옥 가는 삶인데 Гэм нүгэл үлдээ там руу явж байсан. 하나님도 기억하지 않습니다. Бурхан ч гэсэн үүнийг 그럼 санахгүй. 언제부터 기억하느냐? Тэгвэл хизээнээс эхлээд санаж эхлэх бай. 구원받 하나님의 자녀가 된 때부터 하나님은 우리를 지켜보시는 거예요. Аврагдаад Бурханы хүүхэд болсон тэр өдрөөс эхлээд Бурхан хамгаалж байна. 자, 구원받은 날이 있습니다. Аврагдсан өдөр гэж байдаг. 자, 그 다음에 우리 고린도후서 보겠습니다. За бүгдээрээ 2 дугаар Коринт номноос харъя. 고린도후서 6장 2절. За 2 дугаар Коринт 6-гийн 2 дугаар ишлэл. 자, 우리 한번 볼까요? 네. 여기 구원의 날이 있습니다. За энэ дээрээс харах юм бол авралын өдөр гэж байна. 은혜를 깨달은 날, Нэгүслийг ухаарсан өдөр. 구원의 날이 있다는 거예요. Авралын өдөр гэж байна. 그래서 성경에서는 깨달은 날이 있다라고 틀림없이 말하고 있다라는 거예요. Библиэлд ухаарсан өдөр байгаа гэж барьцаагүй хэлж байна. 자, 우리도 마찬가지입니다. Бид хүн ч гэсэн ялгаагүй. 하나님을 몰랐던 시간, Бурхныг мэдгүй амьдаршсэн цаг үеч. 그리고 말씀 안에서 은혜를 받고 그리스도인으로 살아가는 시간. Тэгээд үгээр дамжуулан нэгүслийг аваад Христэд итгэгчээр амьдарч байгаа хугацаа. 하나님 이 날을 기억하시는 거예요. Бурхан энэ өдрийг санана. 그리고 가장 중요한 날이라는 겁니다. Энэ нь хамгийн чухал өдөр. 자, 그래서 죄와 허물로 죽었던 그런 죄와 허물로 죽었는데 Гэм нүгэл алдаа дутагдлаасаа болж өгч байсан. 예수 그리스도의 복음으로 태어난 날이 있다라는 거예요. Есүс Христийн сайн мэдээгээр дахин төрсөн өдөр байна. 전에는 진노의 자녀였습니다. Өмнө нь бол уур хилэнгийн хүүхдүүд 이제는 байсан. 빛의 자녀가 된 겁니다. Одоо гэрлийн хүүхэд болсон. 전에는 길을 잃어버리고 어둡잖아요. 여러분 어두운 날 길 가보셨어요? За та бүхэн харанх үед явж үзсэн үү? 길을 잃어버리잖아요. 그죠? Замаа алддаг шүү дээ. 그런데 이제는 길을 찾았어요. Одоо тэр замаа олсон. 예수 그리스도가 빛이잖아요. Есүс Христ бол гэрэл. 빛이 내게 온 거예요. Гэрэл над руу ирсэн. 여러분 아주 깜깜한 그런 그 장소에 가보신 적 있으세요? Та бүхэн тас харанх үед тэр газар руу явж үзсэн үү? 어디가 어딘지 몰라요. 그죠? Яг хаана юу байгааг мэддэггүй шүү дээ. 그런데 한 줄기 빛이 들어왔어요. Гэтэ нэг захаас гэрэл орж ирлээ. 아, 너무너무 반갑죠. 그죠? Тэгвэл их сайхан байдаг шүү дээ. 그 빛에 의지해서 걸어갈 수가 있다라는 Яг тэр 거예요. гэрлийг хараад алхаж явж чадна. 영혼의 목자 대신 감족대 대신 예수님에게 돌아온 겁니다. Яг сүнсний хончин болох Есүс рүү буцаж ирсэн. 옛날에는 그리스도 밖에 있었다라는 거예요. Өмнө нь Есүсээс гадна амьдарч байсан. 소망이 없었습니다. Найдваргүй байсан. 자, 우리 에베소서 2장 한번 볼까요? За Эфес 2 дугаар бүлгээс харъя. 자, 에베소서 2장에 보면은 Эндээс харвал 에베소 2장 12절에서 13절. за Эфес 2-ын 12-оос 13. 자, 이거 보면은 여기
아주 놀라운 그 일이 있습니다. Эндээс орвол бас маш гайхалтай зүйл гарч 여기 байгаа. 보면은 우리가 옛날에는 그리스도 밖에 있었다라는 거예요. Бид өмнө нь Христээс гадна байсан. 이것은 저주입니다. Энэ бол хараалыг хэлж байна. 어둠입니다. Харанхуй хэлж байна. 그런데 이제는 Гэтэ одоо 자 그리고 여기 보면은 그 이스라엘 그 언약 하나님의 언약에는 밖에 있었던 사람입니다. Бурхны амлалтаас гадна байсан хүмүүс. 소망도 없습니다. Найдваргүй. 하나님도 없는 자였습니다. Бурхан байхгүй тийм хүмүүс байсан. 근데 이제 Гэтэ одоо 이게 13절이 너무너무 중요한 겁니다. энэ 13 дугаар ишлэл маш чухал шүү дээ. 한번 읽어봅시다. За хамт уншия. Харин нэгэнтээ ас хол байсан та нар илүүгээ Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойр болов. 자 여기 그리스도의 피로 Христийн цусаар 너무너무 중요한 단어입니다. маш чухал үг. 내가 왜 하나님과 가까워졌느냐는 거예요. Би яаж Бурхан руу ойрцсон бэ? 내가 왜 예수님 안에 들어왔느냐는 거예요. Би яаж Есүс дотор руу орж ирсэн бэ? 그리스도의 피. Есүсийн цус. 너무너무 중요한 겁니다. Энэ маш чухал. 그리고 옛날에는 하나님의 심판의 대상이었습니다. За дээр бол өмнө нь бол Бурханаар шүүгдэх хүмүүс байсан. 근데 이제는 심판이 아닌 거예요. 심판이 지나갔잖아요. Одоо шүүл биднээс өнгөрсөн. 자, 그래서 이스라엘 민족이 출애굽한 사건 아시죠? Та бүхэн Израильчүүдийг Египтээс гарсан үйл явдлыг мэднэ. 그 이제 애굽이라는 나라에서 종살이를 냈습니다. Египтэд боочлогдож байсан. 애굽은 세상을 말합니다. Египт бол ертөнцийг 우리는 세상에서 그냥 끌려다니며 살았잖아요. 마귀에게. ертөнцийн бузар сүнсэнд чирэгдээд явж 근데 байсан. 모세를 통해서 Гэтэ Мосегаар дамжуулан 그 애굽에서 건짐을 받았습니다. тэр Египтээс аврагдсан. 6월절 양이 죽었습니다. Алгасал хоёрын хураг нас орсон. 피가 대문에 발려 있는 거예요. Тэр цус одоо хаалга дотгонд нь дүрхэгдсэн. 이것은 예수님을 말합니다. Энэ нь Есүсийг хэлж байна. 그리고 광야로 들어왔어요. Тэгээд цөл рүү орж ирсэн. 그곳 하나님이 계시는 거예요. Тэр цөлд Бурхан байгаа. 그리고는 그 날부터 이스라엘 민족은 새로 시작을 하는 겁니다. Тэр өдрөөс эхлэн Израильчууд шинээр эхэлсэн. 역사의 시작입니다. Түүхийн эхлэл байна. 자, 우리 출애굽기에 보면요. 이렇게 되어 있습니다. 출애굽기 12장에 보면은 За Гэтэл 12 дугаар бүлгээс харвал 12장 2절에 보면은 Гэтэл 12-ын 2-оос харвал 이제 애굽에서 나왔어요. Египтээс гарсан. 그것이 첫 달이 된다라는 거예요. Тэр нь саруудын эхлэл болно гэж байна. 이스라엘 역사의 시작은 출애굽한 날부터 시작되는 거예요. Израильчуудын түүх нь Египтээс гарсан өдрөөс эхлэн эхэлсэн. 우리가 전에는 어둠이었습니다. Урд нь бид харанхуй байсан. 예수님 알기 전에 어둠이었어요. Есүсийг таньж мэдгээс өмнө харанхуй байсан. 하나님도 없고 Бурхан ч байгаагүй, 약속도 없고 амлалт ч байгаагүй, 심판만 있는 зөвхөн шүүлт байсан. 그것을 예수님을 만났어요. Гэтэ Есүстэй уулзсан. 하나님의 자녀가 되었습니다. Бурхны хүүхэд болсон. 그 다음에 소망이 생겼습니다. Тэгээд найдвартай болсон. 죄 용서를 받았습니다. Гэмнүглийн уучлалыг авсан. 이때부터 새로 시작하는 거예요. 내 Яг 인생. энэ мөчөөс эхлээд миний амьдрал шинээр эхэлж байна. 기준이 뭐냐? Энэ хэмжүүр нь юу вэ? 예수님의 피로 용서받은 날부터 Есүсийн цусаар уучлагдсан тэр өдрөөс. 그것을 내가 성경에서 확인한 날부터 Тэрийг би Библи дээрээс ухаарсан тэр өдрөөс. 말씀을 깨달은 날부터 Үгийг ухаарсан өдрөөс эхлэн 시작이 되는 거예요. эхэлсэн байна. 그때부터 하나님을 기억하시는 거예요. Тэр мөчөөс эхлэн Бурхан санаа. 그게 내 시작이라는 거예요. Тэр нь миний амьдралын эхлэл болж байна. 그래서 옛날에는 하나님의 심판이었다. 하나님 심판이 있었다. Урд нь Бурханы шүүлт байсан. 근데 지금은 심판이 넘어갔습니다. Одоо энэ шүүлт өнгөрсөн. 자, 우리 너희가 전에는 어둠이라고 그랬잖아요. Та нар урд нь харанхуй байсан. 어둠이 뜻이 무엇일까요? Энэ харанхуй гэдгийн утга нь юу вэ? 어둠은 해가 없는 겁니다. Харанхуй гэдэг чинь нар байхгүй хэлж байна. 우리 아담이 범죄했잖아요. Адам нүгэл үйлдсэн. 하나님이 하지 말라고 한 것을 했습니다. Бурханы бүх хийгсэн зүйлийг үйлдсэн. 그 전에 하나님과 교제를 했습니다. Тэрнээс өмнө Бурхантай нөхрөлдөг байсан. 하나님과 밝았습니다. Бурхантай гэгээлэг байсан. 그런데 불순종을 했어요. Гэтэ дуулуургүй байсан. 마귀의 시험에 빠져서 하나님의 말씀을 어겼습니다. Бузар сүнсний урагтналд нь унаад Бурханы үгийг зөрчсөн. 세상의 것이 밝아졌어요. ертөнцийг харах нүд нь нээгдсэн. 자기가 벗었다는 걸 발견했습니다. өөрийгөө нүцгэн байгааг мэдсэн. 근데 하나님과 멀어진 거예요. Тэр мөчөөс Бурханаас холдож ирсэн. 자, 우리 여기 보면은 창세기 3장 7절에 보면요. За, Эхлэл 3-ын 7-р ишлээс харвал 창세기 3장 7절에 보면은 за, Эхлэл 3-ын 7-р ишлээс 자, 이제 여기 하나님의 말씀을 어겼습니다. Бурханы үгийг зөрчсөн.
그리고는 변화가 생겼어요. Тэгээд нэг өөрчлөгдөж байна. 우리 어제 구원과 믿음에 대해서 말씀드렸잖아요. Өчигдөр аврал ба итгэлийн талаар хэлсэн тийм ээ. 여러분 하나님의 사랑 확실히 깨달았습니까? За та бүхэн Бурхны хайрыг баттай ухаарсан уу? 이 사실을 믿어지십니까? Энэ үнэн итгэгдэж байна уу? 그럼 변화가 생깁니다. Тэгвэл өөрчлөгддөг. 그 틀림없는 이거는 이 변화가 그럼 나에게 어떤 변화가 일어났느냐? Тэгвэл над дээр ямар өөрчлөлт бий болж байна? 그럼 생각해 봐야 돼. Үүнийг бодож үзэх хэрэгтэй. 내가 구원받은 하나님의 사랑을 진정으로 깨달았는지 깨닫지 못했는지는 내 신앙 생활의 변화를 보고 알 수가 있는 겁니다. Би Бурхны хайрыг жинкнээсээ ухаарсан уу үгүй юу гэдгийг өөрийн амьдралын өөрчлөлтөөрөө дамжуулан мэдэж байна. 여러분 어떤 변화가 일어났습니까? Та бүхэнд ямар өөрчлөлт бий болсон бэ? 하나님의 사랑을 깨닫기 전과 후 어떤 변화가 일어났습니까? Бурхны хайрыг ухаарахаас өмнө ухаарсны дараа ямар өөрчлөлт бий 그럼 болсон бэ? 생각해 봐야 돼. Үүнийг бодож үзэх хэрэгтэй. 변화가 있을 겁니다. Өөрчлөлт байгаа. 근데 좀 천천히 변화가 있죠. Гэтэ баагаар өөрчлөгдөн. 이렇게 갑자기 이렇게 많이 바뀌면 좋은데 그것이 조금씩 변화가 됩니다. Маш хурдан өөрчлөгдөө сайхан. Гэтэ баагаар өөрчлөгддөг. 그러나 변화가 되는 건 사실입니다. Гэтэ өөрчлөгдөж байгаа нь үнэ. 그리스도인을 성경에서는 나무라고 비유한다. 나무. За Христэд итгэгчийг Библиэлд модоор зөвлөдөг. 죄인은 풀이라고 얘기하는 비유가 있습니다. Гэмтнийг өвсөөр зөвлөдөг. 풀은 빨리 자라고 빨리 시들잖아요. За одоо өвс хурдан ургадаг, хурдан хатдаг тийм 근데 ээ. 나무는 어떻습니까? Гэтэ мод яадаг вүлээ? 오랜 시간 변화가 되죠. Маш удаан хугацаанд өөрчлөгддөг. 우리 읍소는 차찰강 유명하잖아요. 그죠? За манай өвс маань чицэрганаар алдартай тийм. 차찰강 심은 지 몇 년 뒤에 열매를 맺습니다. За чицэрган тариад хэдэн жилийн дараа үр жимсээ ургалдаг вүлээ? 몇 년? 3년. 그런 지 3년. 네. 3년 이상은 돼야지 열매를 맺습니다. За 3 жил, дор хаяж 3 жил ээжж үр жимсээ ургалдаг шүү дээ. 좋은 나무는 우리에게 사람에게 좋은 나무는 3년 이상 돼야지만이 사람이 원하는 열매를 주는 거예요, 나무. За мод ч гэсэн 3 дор хаяж 3 жил өнгөрүүлчихэд тэр сайн үр жимсээ ургуулж чадна. 천천히 변화가 되는 거예요. Багаар өөрчлөгддөг. 그리고 10년 정도 돼야지 나무다운 나무가 되는 거죠. За 10 жил тэр мод ургачих юм бол яг мод шиг мод харагддаг. 그러나 변화는 돼야 된다는 겁니다. Гэхдээ өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 여러분 어떤 변화가 있습니까? Та бүхэнд ямар өөрчлөлт байна вэ? 구원받기 전과 후 어떤 변화가 있습니까? Аврагдахаас өмнөх аврагдсны дараа ямар өөрчлөлт байна вэ? 자 이제 창세기 3장에 보면 아담이 하나님의 말씀 어겼습니다. За Эхлэл 3:7-аас харах юм бол Адам Бурхны үгийг зөрчсөн. 하나님 먹지 말라고 한 나무의 열매를 먹었습니다. Бурхны идэж болохгүй гэсэн модны жимснээс идсэн. 그래서 금방 변화가 생겼어요. Тэгээд тэр дайруу өөрчлөгдсөн. 내 자기가 벗었구나라는 생각했어요. өөрийгөө нүцгэн байгааг мэдсэн. 내 나를 보는 눈이 밝아졌다라는 거예요. өөрийгөө харж байгаа нүд нь нээгдсэн байна. 근데 하나님, Гэхдээ Бурхан 등진 하나님과는 상관없습니다. Бурхантай ямар ч хамааралгүй. 하나님과 등진 삶을 살았다라는 거예요. Бурхан руу нуруугаа харуулж амьдэрсэн. 그래서 그 후에 사람은 어두운 가운데 지낸다라는 거예요. Тэгээд тэрнээс хойш хүн харанхуйд амьдралаа өнгөрүүлнэ гэдэг. 소망이 없다라는 겁니다. Найдваргүй. 그리고 너희가 전에는 어둠이었고 너희는 저희가 죄인이었다라는 거예요. Та нар урд нь харанхуй байсан, урд нь та нар нүгэлтэн байсан гэж. 자, 우리 여러분 어떤 때 죄를 짓습니까? За та бүхэн ямар үед гэм нүгэл үлддэг вэ? 어떤 때 죄를 짓습니까, 여러분? Ямар үед нүгэл үлддэг вэ? 죄를 짓는 환경이 돼야 되죠, 그죠? За гэм нүгэл үйлдэх нөхцөл нь бүрддэг. 어떤 환경이 되면 죄를 짓죠? Ямар нөхцөл бүрдвэл та бүхэн нүгэл 나 үлддэг. 혼자 있을 때, За би ганцаараа байх үед. 그리고 어두울 때. Тэгээд харанхуй байх үед. 우리 술 언제부터 먹습니까? За арх хизээ яваадаг үлээ. 아침부터 술 먹는 사람 그거는 이제 병원에 가야 되고요. За өглөөнөөс ахуулаад арх ууж явах юм бол тэр хүн эмнэлэг рүү явах хэрэгтэй. 저녁부터 어두워지면 이제 술을 먹잖아요. За 그죠? харанхуй болох юм бол арх ууж эхэлдэг шүү дээ. 죄를 짓는 환경이 되는 거예요. Гэм нүгэл хийх орчин нь бүрдэж байна. 자, 어둠이다라는 것은 죄인이다라는 뜻이에요. За харанхуй гэдэг нь нүгэлтэн гэдгийг хэлж байна. 그때 아무도 안 볼 때 죄를 짓는 겁니다. За хинч харахгүй байх үед гэм нүглийг үйлддэг. 어두움이 그것을 덮어주거든요. За харанхуй тэр гэм нүглийг халахалдаг. 근데 환한 대낮에 죄를 짓습니까? Ийм цэлмэг байхад та бүхэн нүгэл өөддөг. 자, 우리 은행에 가면요. 자. 돈이 많잖아요. Хаан банк руу очиод мөнгө их байгаа шүү дээ. 아, 저 갖고 싶잖아요. 그죠? За та бүхэн авахыг ч гэсэн хүсдэг. 은행에 돈이 막 이렇게 쌓여 있어. За ингээ харах юм бол ингээл овоолоос тэр мөнгө байна. 아, 갖고 싶다.
За энийг авчуулж 그걸 가져올 수 있나요? гэж бодлоо гэд авч чаддаг үлээ. 경찰이 지키고 있잖아요. За 그죠? цагдаа хажууд нь хамгаалж байгаа шүү дээ. 그리고 카메라가 있어요. 그죠? Камерууд ч гэсэн байна. 많은 사람들이 있어요. Олон хүмүүс бас харж байна. 근데 못 가져오죠. 그죠? Тэгээ хүслээгээд авч чадахгүй шүү дээ, тийм. 가져오고 싶어도 안 되죠. 그죠? Хүслээгээд хүслээр мэн болохгүй. 근데 아무도 없어요. Гэхдээ хинч байхгүй. 근데 나 혼자 있는데 Би ганцаараа байна. 길거리에 돈이 떨어져 있는 거예요. Тэгээ зам дээр нэг мөнгө байна. 그거 어떻게 합니까? Тэгвэл яах вэ? 쳐다보잖아요. 이렇게. Ингээ харна шүү дээ иргэн дөрөв. 그걸 얼른 주워오잖아요. 그죠? Тэгэл гяс авдаг шүү дээ, тийм. 아무도 없어. Хинч байхгүй. 그걸 확인하고 갖고 오는 거예요. Тэгээ хинч авахгүйг нь харцгаад тэр мөнгө авч. 근데 여러 사람이 다니고 있어. За олон хүмүүс ингээ хажуугаар мань зөрж өнгөрч байна. 그럼 못 갖고 오잖아요. 그죠? Тэгвэл тэр мөнгийг шууд авч чадахгүй шүү дээ. 그러니까 어두울 때 죄를 짓는 겁니다. Тиймээс харахгүй үед нүгэл үүддэг. 죄는 어두운 것입니다. Гэм нүгэл бол харахгүй. 자, 그런데 어두운 가운데 행했다라는 것은 죄라고 하는 거예요. За харахуйд үйлдэж байна гэдэг нь нүглийг хэлж байна. 근데 이제는 Гэхдээ одоо 빛이라는 겁니다. гэрэл болсон. 빛이 비쳤어요. Гэрэл туссан. 세상에 우리에게 예수님 빛을 비춘 겁니다. ертөнцийн бидэнд Есүс Христ гэрлээ тусгаж байна. 그래서 구원받은 그리스도인은 낮에 거하는 사람들인 거예요. Тиймээс аврагдсан хүн өдөрт харьяалагддаг. 그래서 어두움에 가지 않는다라는 겁니다. Харахгүй руу явдаггүй. 그래서 어두움의 일을 벗고 Тиймээс харанхуй хүмүүсийг хойш нь тавьж 의로 옷을 입었다라는 겁니다. зөвхөн хувцсыг өмссөн. 자, 우리가 전에는 Урд нь 영적으로 무지한 상태라는 겁니다. 영적으로 알지 못하는 상태. за харахуйд сүнслэгээр юу ч мэдэхгүй 자, 우리 амьдарчсан. 요한복음 8장 볼까요? За Иохан 8 дугаар бүлгээс 요한복음 8장 12절. За Иохан 8:12. 성경 가지신 분 찾으세요. За Библиэд хүмүүс нь хайгаад олоорой. 자, 여기 요한복음 8장 12절. Иохан 8:12. 자, 한번 읽어볼까요? За хамт уншия. Тэгээд Есүс тэдэнд дахин ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм. Намайг дагдаг хүн харахгүй дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлдав. 자, 어두운 가운데 있었습니다. За харахуйд байсан. 근데 예수님이 오셨어요. Гэтэ Есүс ирсэн. 예수님이 세상의 빛이다라고 그랬어요. Есүс ертөнцийн гэрэл гэж байна. 빛이요 길이요 진리다 그랬습니다. Гэрэл зам үнэн амь гэсэн. 예수님을 말하는 겁니다. Есүсийг. 그래서 예수님을 만나고부터는 나는 이제 빛에 거하는 사람이 되었다라는 거예요. Есүстэй уулзснаас ахуулаад би одоо гэрэлд байгаа хүн байна. 근데 예수 알기 전에는 Есүсийг мэдхээс өмнө 어두움이었습니다. харахгүй байсан. 어두움은 알지 못하는 상태예요. Харахгүй бол юу ч мэдэхгүй байдал. 제가 옛날에 그 학생 때 친구들하고 놀러를 갔습니다. Би оюутан байхдаа найзуудтайгаа нэг зугаалгаар явсан. 근데 이제 도착하니까 늦었어요. Тэгээд очих газартаа орой очсон. 아주 그 아주 깊은 밤이었습니다. Тэгээд шүн харахгүй байсан. 그래가지고 이제 텐트를 쳐야 되는데 Тэгээд майхнаа одоо босгох хэрэгтэй. 보니까 사람들이 너무 많은 거예요. Тэгээд харсан чи их олон хүмүүс байна. 그래서 보니까는 좋은 데는 벌써 사람들이 다 자리를 잡고 있는 겁니다. Тэгээд тэнд байсан хүмүүс сайхан газруудын бүгднгийн түүгээд майхнаа босгоод авцсан. 그런데 우리도 이제 텐트를 치고 이제 밤을 지새야 되니까 밤을 지내야 되니까 Бид ч гэсэн майхнаа босгоод тэр шөнийг өнгөрүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. 여기저기를 찾아봤습니다. Ийш тийш харсан. 아 근데 평평한 곳이 보이는 거예요. Гэтэл 평평. нэг тэгшхэн газар харагдсан. 아 여기 텐트를 치면 너무 좋겠더라고요. За энд майхнаа босгочод их сайхан. 그래서 텐트를 쳤습니다. Тэгээд майхнаа босгосон. 그리고 이제 밥을 해 먹고 Тэгээд хоолоо хийж идээ. 이제 잠을 잤어요. Тэгээд унтсан байхгүй юу. 그럼 아침이 되었습니다. Тэгээд өглөө болсон. 아침이 돼가지고 나가 보니까요. Өглөө болоод гараад харсан чинь 깜짝 놀랐어요. их гайхсан. 우리가 쓰레기 더미 위에 텐트를 치고 잤던 겁니다. Хогны пүүкрийн хажууд майхнаа босгоод унтсан байгаа байхгүй юу. 그래서 사람들이 거기 자리를 안 잡은 거예요. Тиймээс тэр хог байгаа учраас хүмүүс тэнд майхнаа босгохгүй байгаа 제가 шүү дээ. 실제로 있었던 경험입니다. Бодитоор боссон зүйл 아이고 보니까 쓰레기 더미 위에서 텐트를 치고 그날 밤을 지낸 거예요. харсан чи тэр хогны пүүкрийн хажууд майхнаа босгоод тэр шөнийг өнгөрүүлсэн байгаа. 왜 그랬을까요? Яагаад тэгсэн бол 밤이니까 шөнө учраас 안 보였던 거예요. харагдаагүй. 그냥 평평한 곳이구나. Зүгээр тэгшхэн газар байна. 그렇게 하면 거기다 텐트를 치고 쓰레기 더미에서 잠을 자고 밥을 먹었다는 겁니다. Тэгээд тэнд майхнаа босгоод хоол хийж идээд шөнийг өнгөрүүлсэн. 알지 못하니까 Мдээгүй учраас 어두움이니까
харахгүй байсан. 거기에 쓰레기 더미인지 몰랐던 거예요. Хогны пүүкер байна гэдгийг 그래 мэдээгүй. 친구들 깨웠습니다. Тэгээ найзуудаас ирээсэн. 야 일어나. Одоо бас 야 우리가 쓰레기 더미에 지금 텐트를 치고 있다. бид нар хогны пүүкер ажид майхнаа босгоцсон. 이거 얼마나 창피해요, 그죠? 그죠? Хичнээн ичгүүртэй зүйл 그래서 үү. 얼른 텐트를 걷어가지고 다른 데로 Тэгээ 갔습니다. хурдхан тэр майхнаа хураагаад өөр тийшээ явсан. 몰랐을 때. Мэдэхгүй үедээ. 근데 그 쓰레기 더미인지를 어떻게 발견했습니까? Гэтэ тэр хогны пүүкер гэдгийг хизээ мэдсэн бай. 해가 뜨니까 Нар мандсан ч юм. 다 비춘 거예요, 그죠? Бүгд тусаж байна. 그러니까 우리가 세상 내가 예수님을 깨닫기 전에 Би Есүсийг ухаарахаас өмнө 많이 안다고 생각합니다. ихийг мэддэг гэж бодож 나는 байсан. 똑똑하고 Би чи ухаантай, 세상에 지혜도 많고 ертөнцийн мэдлэг ч гэсэн 내가 байна. 많이 안다라고 생각을 했어요. Ихийг мэддэг гэж бодож байсан. 근데 성경을 배워보니 어떻습니까? Гэтэ энэ Библиэс сураад үзсэн чи ямар вэ? 내가 모르는 것이 너무나 많은 거예요. Миний мэдхгүй зүйл маш их байсан. 조금 알고 조금 알면서 다 안다고 생각했던 겁니다. Жохон зүйлийг мэдж байгаа нь бүгдийг мэдж ин гэж бодож байсан. 중요한 걸 모르는 거죠. Чухал зүйлийг мэдээгүй байсан. 우리 공부 잘하는 아이와 공부 못하는 아이 차이가 뭔지 За 아십니까? хичээлдээ сайн сурагч, хичээлдээ муу сурагчийн ялгаа нь юу гэдгийг мэдгүй. 공부 잘하는 아이는요 시험에 나올 만한 것을 공부하는 아이예요. Хичээлдээ сайн сурагч бол зөвхөн шалгалтанд орох зүйлийг бэлддэг сурагч. 공부 못하는 아이는 Гэтэ хичээлдээ муу сурагч. 시험에 안 나오는 건 막 배우죠, 그죠? За шалгалтанд орохгүй зүйлийг ч гэсэн ингэ сурч. 중요하지 않은 건 막 외우잖아요. Чухал биш зүйлийг л чэйжлээд байдаг. 또 공부 잘하는 아이는요 Гэтэ хичээлдээ сайн хүүхэд 무엇이 중요한 걸 아는 거예요. юу нь чухал вэ гэдгийг мэддэг. 다 아실 겁니다. 아는 내용입니다. За та бүхэн ч гэсэн мэдж байгаа хаа. 많이 안다고 하지만 정말 중요한 것이 무엇인가? Гэтэ бүгдийг нь мэдж байгаа гэж ярьж байгаа гинэ. Үнэхээр чухал зүйл нь юу вэ? 영혼에 대해서 Сүнсний талаар. 보이지 않거든요. Харагдахгүй шүү дээ, тийм. 하나님에 대해서 Бурхны талаар. 내가 죽으면 어디 가는지에 대해서 모르잖아요. Би өгөх юм бол хаашаа явах вэ гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. 그런데 많은 사람들이 책을 썼어요, 그죠? Гэтэ олон хүмүүс ном зохиолыг гаргасан. 우리 도서관에 가 얼마나 많은 책들이 있습니까? Номын сан руу очивол хичнээн олон ном зохиол байна. 지금 책방에 가면 많은 책들이 있거든요. Одоо ном худалдаж байгаа газар ч гэсэн олон ном байгаа. 그다음 누가 쓴 책입니까? Гэтэ тэр хэний бичсэн ном? 하나님을 모르는 사람이 쓴 책입니다. Бурхныг таньж мэдээгүй хүмүүсийн бичсэн ном. 근데 똑똑하다고 얘기하는 거예요. Тэр хүмүүс өөрсдийгөө ухаантай гэж ярьж 근데 байна. 성경보다 못한 책입니다. Гэтэ Библиэс дор ном байна. 이 성경은 하나님에서 나온 책이고 Энэ Библи бол Бурхнаас гарсан ном. 이 세상의 모든 책은 사람의 머리에서 나온 거예요. Энэ ертөнцийн байгаа бүхий л ном хүмүүсийн бий болгосон ном. 하늘과 땅처럼 차이가 있다라는 겁니다. Тэнгэр газрын ялгаатай адилхан. 근데 Тийм 똑똑하다고 ялгаа. 얘기하는 거예요. Гэтэ өөрсдийгөө ухаантай гэж ярьж байна. 하나님에 대해서 얘기합니다. 그죠? За Бурхан. 하나님에 대해서 함부로 말하는 거예요. Бурхны талаар хамаагүй ярьдаг. 알지도 못합니다. Мэдхгүй юм. 자, 그리고 또 이제 영적으로 알지 못하는 상태이고 Тэгээд сүнслэгээр мэдхгүй юу байсан. 그 다음에 어두움에 있잖아요. 그죠? Тэгээд бас харахгүй байсан. 어디로 갈지 모르는 상태가 어둠의 상태라는 거예요. Хаашаа явж байгаа мэдхгүй байдал нь энэ харахыг хэлж байна. 제가 쓰레기 더미에 텐트를 치고 하루를 놀았습니다. За би хогны бүхрийн ажид майхнаа босгоод нэг өдрийг өнгөрөөсөн. 어디로 갈지 모르는 거고 Хаашаа явахаа мэдээгүй. 목적지가 어디인지 모르는 거예요. Хүрх газар маань аль гэдгийг ч 자, мэдээгүй. 어두움은 보이지 않는 상태입니다. Харахгүй бол юу ч харагдахгүй байгаа нөхцөлийг 갈 хэлж байна. 곳을 알지 못하는 거예요. Явах газараа мэдэхгүй байна. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 볼 수가 없거든요. Харж чадахгүй байгаа учраас. 빛이 없습니다. Гэрэл байх байна. 그러니까 빛이 없으니까는 어디로 갈지 모르는 거예요. Гэрэл байхгүй учраас хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүй. 그리고 빛이 없으니까는 어떻습니까? Тэгээ гэрэл байхгүй болохоор яадаг вүлээ? 무섭습니다. Айдаг. 여러분 아주 깜깜한 곳에 가서 여러분 제대로 걸을 수 있습니까? Та бүхэн тас харахгүй газар зүгээр алхаж чаддаг үлээ? 걸을 수 없습니다. Тэгж чаддгүй шүү дээ, тийм? 더듬더듬 이렇게 걸어가잖아요. 그죠? Ингээл доголдоол ингээ явдаг шүү дээ. 그래서 흑암 어두움 가운데 사는 사람들은 알지 못한다라는 거예요. Тиймээс харахгүй амьдарч байгаа хүмүүс мэдэхгүй. 자, 그다음에 또 그리고 우리 인생은 어두움 가운데 앉은 백성 사람이라는 거 아십니까? 우리 인생이. За бидний амьдрал харанхуй дундх амьдрал гэдгийг мэдгүй. 자, 우리 마태복음 4장 한번 볼까요? За Матай 4-р бүлгээс харъя. 마태복음 4장 Матай 4 15절에서 16절. за 16-аас 15-аас 16. 자, 우리 여기 보면은 마태복음 4장 16절에 보면은
За Матай 4:16-аас харах юм бол 여기 15절에 보면 여러 가지 지명이 나오잖아요. 지역 이름이 나오잖아요. за энэ 15-аас харах юм бол олон газрын нэр гарч байна. 빛으로 오신 예수님이 복음을 전했던 지역입니다. За гэрлэр ирсэн Есүсийн сайн мэдээ тараасан газрууд байна. 여기 이제 갈릴리 지방을 예수님이 다니면서 복음을 전했습니다. Галилийн нутгаар явна Есүс сайн мэдээг тараасан. 그곳에 많은 사람들이 있었습니다. Тэнд олон хүмүүс амьдарч 근데 байна. 어떤 상태였냐? 어떤 상태냐? Тэгээ ямар нөхцөл байдал байсан бэ? 사망의 땅과 그늘에 앉은 자. За харанхуйд суугч үхлийн сүүдэрт байсан. 16절에 16 дээрээс харуул. 사망의 땅과 그늘에 앉은 자에게 Харанхуйд суугч үхлийн сүүдэрт байсан. 흑암의 어두움이 앉아 있어요. Харанхуйд сууж байна. 죽음의 땅에 앉아 있어요. Үхлийн газарт сууж байна. 그늘에 앉아 있어요. Сүүдэрт сууж байна. 거기 빛이 비춘 거예요. Тэнд гэрэл тусаж байна. 이게 예수님입니다. Тэр нь Есүс. 그러니까 빛이 비추니까 이제 일어나게 되는 거예요. Гэрэл туссан учраас одоо босож байна. 앉아 있다는 게 무엇일까요? Сууж ийна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? 어디 걸어갈 수가 없잖아요. 그죠? Харанхуйд алхаж чадахгүй шүү дээ. 위험하니까 앉아 있는 겁니다. Аюултай учраас сууж байна. 가장 안전한 자세가 앉아 있는 거잖아요. 그죠? Хамгийн аюулгүй байх нь суух. 앉아 있는 거예요. 이게 갈 수가 없어. Явж чадахгүй учраас сууцгааж байна. 근데 빛이 왔어. Гэтэ гэрэл ирсэн. 일어나는 거예요. Тэгээ босож байна. 걸어가는 겁니다. Тэгээд алхаж байна. 빛을 향해서 걸어가는 거예요. Тэр гэрлийг чиглээд алхаж байна. 그것이 우리 신앙생활입니다. Энэ нь бидний итгэлийн 빛이 амьдрал. 무엇입니까? Гэрэл гэж юу вэ? 성경입니다. Энэ Библи, 하나님 말씀입니다. Бурхны үг, 말씀 따라서 가는 생활을 하게 되는 거예요. үгийг дагаад амьдрах амьдралаар 죽음의 땅에 앉아 있었어요. үхлийн газарт сууж байсан. 자, 우리 누가복음 1장을 볼까요? За Лук 1-р бүлгээс харъя. 누가복음 1장, Лук 1 누가복음 1장 78절에서 79절. За 78-аас алж байсан. 78-аас 79. 누가복음 1장 78절 79절. За Лук 1-ийн 78-аас 79. 자, 여기 보면은 78절에 보면요. За 78 дахь ишлэгийг харуул. 해가 위로부터 우리에게 왔다 그래서 해. Орны гэгээ дээрээс бидэнд ирлээ гэж. 이 해는 무엇입니까? Энэ нар гэж юу вэ? 자, 우리 이제 어두움이 왔어요. 그죠? 밤이에요. За харанхуй ирчлээ. 아침이 오면 해가 뜨잖아요. За өглөө болох юм бол нар мандна штэ. 어둠이 물러가는 거예요. Тэгэд харанхуй зайлна. 그리고 앉아 있는 자에게 빛이 비춘 겁니다. Тэгээд тэр сууж байгаа хүмүүс гэрэл тусаж байна. 죽음의 그늘에 앉아 있다. Үхлийн сүүдэрт сууж байлаа. 해가 비쳤어요. Тэгээд гэрэл туссан. 그리고 일어나서 걸어가게 되는 거예요. Тэгээд босоод алхаж байна. 말씀이 우리를 인도하시는 거예요. Үг намайг удирдана. 예수님은 빛이십니다. Есүс бол гэрэл. 진리입니다. Үнэн 우리를 올바른 곳으로 인도하신다라는 거예요. биднийг зөв замаар удирдана. 그리고 이 빛이 없는 곳에는 기쁨이 없습니다. Энэ гэрэл байхгүй газар баяр хөөр гэж үгүй. 어두운데 무슨 기쁨이 있겠어요? Харанхуй байхад ямар баяр хөөр байх вэ? 죽음의 그늘이 있는데 어떻게 기쁨이 있겠습니까? Үхлийн сүүдэр сууж байгаа хэрнээ яаж баярлах вэ? 우리 가끔 우리 텔레비전에 그런 거 나오잖아요. За зурагтаач гэсэн хаяа тийм зүйл 뭐 болдог 예를 шүү дээ. 들면 이제 당신은 병원에 갔더니 암입니다. За одоо жишээлбэл эмнэлэгт очсон чинь хор тавдар 얼마 못 туссан. 살게 되었습니다. За тийм ч удаан 그럼 амьдрахгүй 어떻게 байх 될까요? гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгвэл яг нь 기쁨이 사라지는 거예요. баяр хөөр нь үгүй болно. 밥을 먹어도 맛이 있겠습니까? За хоол идсэн ч амт байна гэж юу? 즐거워 봐도 즐겁겠습니까? 응. Хөвчлөлтэй газар руу явсан ч баяр хөөртэй байх уу? 내가 좀 이따 죽는다는데 Жохон байх хэсэг азнах юм бол үхэн гэж байна. 무슨 기쁨이 있습니까? Ямар баяр хөөр байх вэ? 그런데 그 사람에게 당신이 병이 나았습니다. Гэтэ тэр хүн таны өвчин эдэглээ. 빛이 들어왔습니다. Гэрэл орж ирж байна. 그 얼마나 기쁘겠어요. Тэгвэл хичнээн их баярлах байна. 밥도 맛있고 Хоолн ч амттай 이제 санагдана. 희망이 생기잖아요. Найдвар бий болж байна. 그 구원받은 것이 그와 같은 겁니다. Аврал маань яг үүнтэй адил. 그늘에 죽음의 그늘에 앉은 자에게 빛이 비쳤다라는 거예요. Үхлийн сүүдэрт сууж исэн бидэнд гэрэл туссан. 빛이 비쳤으니 어떻게 일하러 가야 되죠, 그죠? Гэрэл туссан учраас одоо яах вэ? 걸어가야 Ажиллах хэрэгтэй. 됩니다. Алхах хэрэгтэй. 어둠이 물러갔거든요. Харанхуй зайлсан. 자, 그다음에 이제 그 어두운 상태라는 것은 앞을 보지 못한다라는 거예요. За харанхуй гэдэг нь урдгаан харж чадахгүй гэлж байна. 자, 우리 이 눈을 뜨고 본다는 게 얼마나 기쁜 건지 아십니까? За энэ нүдэ нэгэд харна гэдэг нь хичнээн сайхан баяр хөөртэй зүйл гэдэг юм мэдхүн. 이건 너무너무 하나님께 우리에게 주신 축복이라는 거 아셔야 됩니다. Энэ маань ч гэсэн Бурхны бидэнд өгсөн ерөөл байна. 우리 가끔
눈이 아프다거나 앞을 보지 못하는 사람들을 발견할 수 있습니다. За хаяа одоо нүд нь өвдөд харахгүй ч юм уу харж чадахгүй хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм. 그 사람은 소망이 없는 거예요. Тэр хүмүүс найдвар болоод 보이지 않는데 харахгүй харж чадахгүй. 무슨 기쁨이 있겠습니까? Ямар баяр хөөр байх вэ? 깜깜하잖아요, 그죠? Тас харахгүй гэсэн үг шүү дээ. 자, 우리는 그와 같다라는 겁니다. Бид түүнтэй адил. 눈이 있어도 Нүд байсан ч гэсэн 자, 그런데 이제 내가 이제 보기는 봐요. харахын үед харж байна. 근데 어둠이에요. Гэтэ харахгүй байна. 보지 못하는 사람은 똑같죠, 그죠? Харж чадахгүй хүнтэй адилхан шүү дээ. 자, 그래서 앞을 볼 수도 없고 Урдгаа харж чадахгүй байна. 소망도 없고 Найдваргүй байна. 하나님에 대해서 모르고 Бурхны талаар мэдэхгүй байна. 죽음의 그늘에 앉아 있고. Үхлийн сүлдэрт сууж байна. 자, 그런데 이제는 Гэтэ одоо 이게 중요합니다. энэ нь чухал. 지금은 Одоо 자, 옛날은 중요하지 않습니다. урдах зүйл бол тийм чухал биш ээ. 자, 옛날에 내가 무엇을 했든지 그게 중요하지 않습니다. Өмнө нь би юу үйлдэж амьдарсан тийм чухал биш. 지금이죠, 지금. Одоо 내가 옛날에 무엇을 했든지 그것은 중요하지 않습니다. би өмнө нь юу хийж амьдарч байсан маань хамаагүй. 내가 얼마나 재산을 많이 가지고 있는지 그 중요하지 않습니다. Би өстэй ингэж хөрөнгөтэй байсан тэр нь хамаагүй. 지금. Одоо 내가 옛날에는 가난했어요. би урд нь ядуу байсан. 지금 Одоо 부자다. баян байна. 그럼 되는 거잖아요. 그죠? Тэгвэл боллоо шүү дээ, тийм. 내가 옛날에는 부자였어. Би урд нь баян байсан. 근데 지금은 Гэхдээ одоо 가난해. ядуу байна. 그럼 무슨 소용? 옛날에 부자였던 게 무슨 소용이에요? Тэгвэл өмнө нь баян байсан нь ямар ашиг байгаа юм, тийм ээ? 과거의 일은 중요하지 않습니다. Өнгөрсөн зүйл бол тийм чухал 자, 우리 биш. 구원받기 전에 하나님은 기억하지 않습니다. Аврагтаас өмнөх амьдралын маань бурхан санахгүй. 죽음의 그늘에 앉아 있는데 Үхлийн сүлдэрт сууж байсан. 무엇이 중요하겠습니까? Юу нь чухал байна? 근데 이제는 Гэхдээ одоо 이제 빛이 왔어요. 빛이. гэрэл орж ирсэн. 자, 내가 눈을 떴어요. Би нүдээ нээсэн. 빛이 들어왔습니다. Гэрэл орж ирсэн. 사도행전 26장. За Үйлс 29, 사도행전 26장. Үйлс 26 дугаар бүлэг. 행전 사도행전 26장 18절. 18 дугаар ишлэл. 자, 우리 사도행전 26장 18절 한번 읽어보겠습니다. Үйлс 26-гийн 18 дугаар ишлэлийг хамт уншъя. Тэдний нүдийг нээлгэж тэднийг харанхуйгаас гэрэлөөд сатааны иргэшээлээс бурхан өөд эргүүлэхийн тулд юм. Тэгснээрээ тэд надад итгэх итгэлээр ариусгагдсхийн тунд нүглийн уучлал ба өг хүртэх болно гэсэн. 자, 여기서 눈이 떴다는 건 무엇일까요? Энэ нүд нээж гинэ гэдэг нь үгс үг байна. 예수님을 발견한 그것을 말하는 겁니다. Есүсийг харж байгааг хэлж байна. 영적인 눈이 떠진 거예요. Сүнслэг нүд нь нээгдсэн. 그래서 어두움을 벗고 빛으로 가게 된 겁니다. Тэгээд тэр харанхуйн зүйлийг хойш тавиад гэрэл рүү орж ирж байна. 죽음의 그늘에 앉아 있었습니다. Үхлийн сүудэрт сууж байсан. 마귀가 시키는 대로 살았어요. Бузар сүнсний иргэшээлийн дагуу амьдарч 근데 байсан. 구원을 받고 나서 Гэтэ аргасны дараа 눈을 뜨고 нүдээ нээгээд 하나님께로 돌아갔어요. бурхан руу иргсэн. 그리고 죄 용서를 받았어요. Гимнүглийн уучлалыг авсан. 그리고 죄 용서를 받은 것뿐만 아니라 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라는 거예요. Зөвхөн гимнүглийн уучлалыг авснаар зогсохгүй бурхны хүүхэд болох эрхийг өгсөн. 내일은 상급에 대해서 말씀드릴 겁니다. Маргааш шагналын талаар хэлнэ. 자, 우리가 구원받은 것만 이것도 너무너무 중요하죠. За бид аврагдсан маань маш чухал шүү дээ, тийм. 근데 하나님의 자녀가 됐다라는 거예요. Гэтэ бурхны хүүхэд болсон. 우리 신분이 변화가 된 겁니다. Бидний харьяалал өөрчлөгдөж байна. 이거 우리 여러분 아셔야 됩니다. Та бүхэн үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 우리 영화 배너 보셨어요? 배너? Та бүхэн Бен хорыг үзчихсэн үү? 그거 한번 찾아가지고 보셔요. За та бүхнийг хаяагаад үзээрэй. 아마 몽골 말로 돼 있는 것도 있을 겁니다. За монголоор орчуулагдсан гэсэн байгаа. 그 배너 너무너무 유명한 영화입니다. Тэгээ Бен хоор маш алдартай кино. 구원받은 우리를 설명해요. Аврагдсан бид бүхнийг илэрхийлдэг. 그 마차 경주하는 거 그것도 재밌지만요. Тэр морь уралдаж байгаа тэр ч гэсэн их сонирхолтой. 그 배너가 예수님을 발견하고 구원을 받게 되거든요. Тэр Бен хоор Есүсийг таньж мэдээд аврагддаг. 자, 이제 이 배너가 누명을 썼습니다. 배너가 아주 거짓말로 덮어 쓴 거예요. За тэр Бен хоор өөрийн хот 모함을 당했어, 모함. халахалсан. 그래가지고 노예로 팔려갔어요. Тэгээд боололоо зарагдсан. 그래서 이제 배에서 노젓는 노예가 되었습니다. Тэгээд заав сэлүүрчин болсон. 그런데 그 배를 탄 그 로마 사람과 적과 싸우게 되었어요. Тэгээд тэр Ром
хүн буюу дайсантайгаа тулалддаг. 그런데 그 높은 사람을 구해줬어요. Тэгээд тэр Ромын одоо өндөр албан тушаалын хүнийг аварч өгдөг. 노예였는데 그 높은 사람 아들로 들어간 거예요. Боол байсан гэхдээ тэр хүн тэр Бен хорыг хүүхдээ болгосон. 그 장면 여러분 기억나시나 모르겠어요. За тэр зүйлийг та бүхэн санаж байна уу? 이제 이 높은 사람을 구해줬어요. За тэр өндөр албан тушаалын хүнийг аварч өгсөн. 근데 이 사람은 아들이 없어요. Гэхдээ тэр хүнд хүүхэд алга. 그래서 베너를 자기 아들로 삼는 거, 아들. Тэгээд Бен хорыг өөрийн хүү болгож байна. 그 어제 배운 양자입니다. За 양자. өчигдрийн сурсан сте үрчилж авсан хүү. 진짜 아들이 아니지만 법적으로 자녀가 되는 거예요. Жинхэнэ төрсөн хүүхэд нь биш ч гэсэн хууль ёсны үрчлээд хүүхдээ болгож байна. 그것은 똑같은 겁니다. Яг үүнтэй адилхан. 자, 그런데 많은 사람 앞에서 이 베너를 소개합니다. Тэгээд олон хүмүүсийн өмнө энэ Бен хорыг танилцуулж байна. 이 베너가 나를 구해줬다. Энэ хүн намайг аварч өгсөн. 나에겐 아들이 없다. Надад хүүхэд байхгүй. 그래서 이 베너를 내 아들로 삼는다. 그럽니다. Тиймээс би энэ Бен хорыг өөрийн хүүхдээ болгоно. 그래서 이제 아버지가 반지를 빼가지고 그 베너에게 반지를 끼워주는 장면이 나옵니다. Тэгээд тэр хүн бөгжөө суглаад Бен хорт зүүлгэж байгаа үйл явдал 이 гардаг. 반지는 약속이거든요. Энэ бөгж бол амлалтыг 우리 хэлдэг. 결혼할 때 반지 끼워주잖아요, 그죠? Та бүхэн хурмаа хийхэд бөгж зүүлгдэг шүү дээ, тийм үү? 이거는 이제 너와 나는 남편과 아내의 약속입니다. Энэ бол нөхөр эхнэрийн амлалт байна. 그리고 뭐라고 하는지 아세요? Тэгээд юу гэж хэлдэг юм бэ? 이 사람이 이렇게 얘기합니다. За тэр хүн ингэж хэлдэг. 내 아들이 되었고 Миний хүүхэд болсон. 나의 명예, 내 명예, Миний одоо эрх мэдэл, 그리고 내 재산 миний эд хөрөнгө 모든 것을 이 사람에게 준다라고 합니다. бүх зүйлээ энэ хүнд өгнө. 자, 우리 하나님의 자녀가 되었어요. За бид хүн Бурхны хүүхэд болсон. 그럼 하나님의 자녀가 되면 천국은 누구 겁니까? Бурхны хүүхэд болсон. Тэгвэл энэ деважин хэнийх вэ? 내 거예요. Минийх. 그리고 하나님의 재산도 내 것이 되는 거예요. Бурхны тэр эд хөрөнгө ч гэсэн минийх болно гэсэн. 그것이 기업을 얻게 된다라는 기업. Кио. 여기 기업을 얻게 한다고 그랬어요. 하나님이 Энэ дээр харах юм бол өв хүртнэ гэж байна, тийм ээ? 하나님이 나에게 물려주는 거예요. Бурхан өглөөж өгнө. 우리 어제 배웠죠. LG 그룹 아시죠? LG 그룹. Өчигдөр сурсан шүү дээ. LG группийн талаар. 그 LG 그룹은 제일 큰 아들로 상속이 되는 거고 회사가. Тэр LG групп бол ууган хүүхдээ өв залгамжлагч аа болох. 그런데 지금 회장은 아들이 아니에요. Гэтэ одоогийн захирал нь яг төрсэн хүүхэд нь биш. 동생의 아들을 자기 아들로 만들어서 회장으로 만든 거예요. Дүүгийнхээ хүүхдийг өөрийн хүүхэд болгоод захирлаа болгосон. 그리고 그 LG라는 회사를 다 준 거예요. 그 Тэгээд 아들한테. энэ LG гэсэн компанийг бүхэлд нь тэр хүүхдэд өгсөн. 받을 자격이 없었어요. Өөрт нь бол авах эрх 근데 байв. 양자로 들어온 거예요. Гэтэ үрчлэгдээд хүүн олсон. 우리가 그와 같은 겁니다. Бид яг үүнтэй адилхан. 옛날에는 내가 죄의 종이었어요. Өмнө нь бид гэм нүглийн боол байсан. 근데 예수의 피로 하나님의 자녀가 되었어요. Гэтэ Есүсийн цусаар Бурхны хүүхэд болсон. 그럼 하나님 나라는 누구 것입니까? 하나님 자녀니까 Бурхны ус хэнийх вэ? 하나님 나라가 내 것이 되는 거예요. Бурхны хаанчлал ус ч гэсэн минийх болно. 천국에 들어가는 거예요. Бид яваачин руу орно. 그리고 하나님의 영광을 내가 갖게 되는 거예요. Тэгээд тэр Бурхны алдар суг ч гэсэн авна. 그것이 상급입니다. Энэ нь шагнал. 이것도 깨달아야 돼요. Үүнийг ч гэсэн ухаарах хэрэгтэй. 나 예수님 발견했다. Би Есүсийг олж мэдсэн. 너무너무 감사합니다. Их баярлж байна. 제 지옥에 안 가니까 감사합니다. Хам руу явахгүйдээ их талархаж байна. 심판 안 받으니 감사합니다. Шүүхдэхгүйдээ их талархаж байна. 피를 흘려서 나 용서해서 감사합니다. Цусаа орсоод намайг уучлсанд баярлаж байна. 그거 더하기 또 하나 더 알아야 되는 거예요. Үүнээс гадна дахиад нэг зүйлийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님의 자녀로서 받는 명예, Бурхны хүүхдийн хуваар авах тэр 하나님과 같은 영광을 алдар сувь. 갖게 되는 거예요. Үүнийг авна. 그것이 하나님, 이것이 우리가 이제는 우리가 받게 되는 거라는 거예요. Одоо тэр түүнийг авна. 자, 그다음에 골로새서 1장 보겠습니다. За Колосе 1-р бүлэг. 골로새서 1장 Колосе 1 13절. 13 дугаар шүү дээ. 이제는 주 안에서 빛이라고 그랬습니다. Одоо өдгөө та нар эзэн дотор гэрэл гэсэн. 자, 이게 보면은 흑암의 권세 건져내사 그랬죠? За энэ дээр харанхуйн эрх мэдлээс авраад гэж. 건져냈다는 것이 Энэ 무엇입니까? аварна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 물에서 죽을 운명에서 건짐을 받았다라는 거예요. Тэр усан живэд өөхөх тавилантай байсан хүнийг аварч байгааг хэлж байна. 그리고 하나님 나라를 옮겼다라는 거예요. Тэр Бурхны хаанчлалд шилжүүлсэн гэж байна.
우리는 지금 하나님 나라에 들어와 있는 거예요. Бид одоо Бурхны хаанчлал руу орж ирсэн хүмүүс. 어떻게 옮겨졌습니까? Яаж шилжүүлэгдсэн бэ? 예수님이 옮기신 거예요. Есүс шилжүүлсэн. 그리고 빛으로 들어온 겁니다. Тэгээд гэрэл болж орж ирсэн. 흑암에서 하나님 사랑의 아들의 나라. За харахгүй байсан хайр түүгийнх нь хаанчлалт. 전에는 Урд нь 이제는 одоо 우리 이거 확실히 알아야 됩니다. үүнийг баттай мэдэх хэрэгтэй. 그다음에 베드로전서 2장 보겠습니다. 1-р Петр 2-р бүлэг. 베드로전서 2장 1-р Петр 2. 베드로전서 2장 9절. 2-ын 9-р ишлэл. 자, 이게 우리가 이제는 우리가 지금 이런 자격을 갖고 있다라는 거예요. Бид одоо ийм одоо эрхийг олж авсан хүмүүс. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаан тахиж ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар тунхаглах юм. 자, 이거 보면 어두운 가운데서 불러내어라고 그랬잖아요. За харанхуйгаас дуудсан гэж байна. 어두움에서 우리를 이끌어냈습니다. Харанхуйгаас биднийг татан гаргасан. 빛을 주셨습니다. Гэрлийг өгсөн. 자, 그리고 빛에 들어왔는 사람은 Одоо энэ гэрэлд орж ирсэн хүн 하나님이 택한 사람이라는 거예요. Бурхны сонгосон хүн байна. 자, 우리 구별된 사람입니다. Бид хүн тусгаарлагдсан хүмүүс. 우리 특별한 사람이라는 거 아셔야 돼요. Бид онцгой хүмүүс гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 이곳에 우리 읍수에 얼마나 많은 사람들이 말씀을 들었습니까? Увсад чуулганд хичнээн олон хүн үгийг сонссон. 아마 많은 사람이 들었을 겁니다. Маш олон хүмүүс сонссон байна. 저도 지나가면서 많은 사람들을 보았습니다. Би ч гэсэн хажуугаар өнгөрч байгаа олон хүмүүсийг харсан. 하루를 들었고, Нэг өдөр сонссон хүн 이틀을 байна. 들었고, Хоёр өдөр сонссон хүн байна. 또 교회 다니기도 했었고. Тэгээ өмнө нь сүмд явж исэн хүн ч байна. 근데 지금 Гэтэ одоо 말씀만이 없어. үгэнд алга байна. 그래서 구원받은 사람이 아니라고 생각합니다. Тэр хүмүүсийг аврагдаагүй гэж бодож байна. 어떻게 빛을 봤는데 빛을 떠나겠습니까? Тэр гэрлийг хүлээж авснаа яаж тэр гэрлээс холдох вэ? 빛에 있는 사람이 어떻게 어두움을 다시 돌아가겠습니까? Гэрэл байгаа хүн яаж буцан харанхуй руу очих вэ? 제가 놀러 갔다 쓰레기 때문에 하루 잤다고 그랬잖아요. За би дугаалгаар явахдаа хогны бүхрээ хажууд нэг өдөр өнгөрүүлсэн гэсэн тийм ээ. 빛이 비쳤어요. Гэрэл туссан. 그것이 쓰레기장인 줄 알았어요. Хогтой байна гэдгийг мэдлээ. 거기서 뛰어나와야 되잖아. Тэндээс хурдан гарах хэрэгтэй 근데 шүү дээ. 거기서 계속 살고 있다고 생각해 봅시다. Гэтэ тэндээ байсаар байна гэж бодъё. 그 사람은 깨닫지 못한 사람이에요. Тэр хүн бол ухаараагүй хүнийг хэлнэ. 빛을 보지 못했어요. Гэрлийг харж чадахгүй. 자기가 어느 곳에 있는지 알지 못한 사람이에요. өөрийгөө хаана байгаагаа мэдэхгүй байна. 그 깨달은 게 아니죠. Энд чинь ухаарсан гэсэн үг биш шүү дээ. 주님의 사랑을 경험한 사람이 아니라는 겁니다. Эзний хайрыг туршиж мэдэрсэн хүн биш. 다시 들어야 돼요. Дахин сонсох хэрэгтэй. 정말 하나님 말씀 다시 한번 깨달아야 됩니다. Энэ Бурхны хайрыг дахиад ухаарах хэрэгтэй. 자, 그리고 우리는 왕 같은 제사장입니다. За бид хаан тахилч гэж байна. 제사장이 무엇입니까? Тахилч гэж юм бэ? 이제 하나님께 제사 드리는 사람인 거예요. Бурхан тахил өргөдөг хүн. 자, 이거 놀라운 겁니다. Маш гайхалтай. 제사장은 아론의 족속만 제사장이 되는 거예요. Аароны үр удам л тахилч болох. 선택된 사람. Сонгогдсон хүн. 지금 유대인이 들으면 깜짝 놀랄 말이에요. Одоо юудэчүүд сонссон бол их гайхна. 지금 이스라엘 사람이 들으면 놀랄 만한 말입니다. За Израильчүүд сонссон бол их гайхмаар. 제사장은 이스라엘 사람. За тахилч бол Израильчүүд. 아론의 족속만 되는 거예요. Аароны үр удам л болох 근데 боломжтой. 우리는 Гэхдээ 우리는 제사장입니다. бид тахилч. 제사장이 무엇입니까? Тахилч гэж юу вэ? 자, 제물을 놓고 За тэр тахилыг тавьчаад 양이나 염소를 놓고 за хойны муу ямааг тавьчаад 하나님께 용서를 비는 사람입니다. Бурханаас өөчлөгийг гуйдаг. 하나님 여기 양을 가져왔습니다. Бурхан тань дээр энэ хоныг авчаад 이 양을 보시고 피를 보시고 энэ хоньны цусыг хараад 이스라엘 민족의 죄를 용서해 주십시오. Израилийн ард түмний гэм нүглийг уучлаач 라고 비는 사람이 гэж Бурханаас гуйдаг хүн. 우리가 그와 같다는 거예요. Бид үүнтэй адилхан. 우리가 복음을 전하면 Бид сайн мэдээг тараах юм 그 бол 사람 구원받습니다. тэр хүн аврагдана. 우리가 죄를 용서하면 Бид гэм нүглээ 그 уучлах. 사람 죄 용서 받을 수 있는 거예요. Тэр хүмүүс ч гэсэн гэм нүглээ 우리가 уучлах. 전하지 않으면 Бид тараахгүй бол 그 사람 죄 용서 못 받는 거예요. тэр хүмүүс нүглээ уучлах чадахгүй. 우리가 제사장이에요. Бид тахилч. 말씀하셨잖아요. Айлцсан байж тээ. 너희는 Та нар 누구를 얘기할까요? хэнийг хэлж байна вэ? 구원받은 사람입니다. Аврагдсан хүмүүсийг хэлж байна.
하나님 택하신 사람이고 сонгогдсон угсан. 너희들에게 죄 용서하는 권한을 주셨다라는 거. Та нарт гэм нүглийг уучлах эрхийг өгч юм. 이것은 복음을 전하는 권한이라는 거예요. 복음. Энэ нь сайн мэдээг тарах зовлон. 우리가 복음을 전했어. Бид сайн мэдээг 근데 тараалаа. 그 사람이 이 예수님의 사랑을 깨닫고 구원을 받았어요. Тэр хүн Есүсийн хайрыг сонсоод авралаа. 그럼 죄 용서된 거죠. Тэгээд гэм нүглийн уучлагдсан. 누가 인도했습니까? Тэр хүнийг хэн удирдах авчихсан? 하나님께 인도한 사람이에요, 내가. Бурхан руу удирдсан хүн нь би юу? 이거 우리가 지금 제사장이라는 거 아십니까? Бид хүн дахиж гэдгийг мэдэх үү? 내가 가만히 있으면 그 사람 죄도 그냥 머물러 있는 거예요. Би чимээгүй байх юм бол тэр хүн нүгэлтэй 내가 чимээ. 복음을 전하면 Би сайн мэдээг тараах. 하나님 이 사람 구원받게 해주세요. Бурхан та энэ хүнийг авраад өгөөч. 이 사람 복음 앞으로 인도하면 Энэ хүнийг сайн мэдээр удирдах юм бол 죄 용서받는 거예요. гэм нүглэн уучлагдана. 똑같이 하나님 사람이 되는 거예요. Адилхан Бурханы хүн бол. 빛에 들어가는 사람이 되는 거예요. Гэрэл рүү орж ирсэн хүн бол. 이거 놀라운 겁니다. Маш гайхалтай үйл. 우리는 하나님의 왕 같은 제사장입니다. Бид хаан тахилч адил хүмүүс. 거룩한 사람들입니다. Ариун хүмүүс. 이거 알아야 돼요. Үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 그럼 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 거룩한 사람이니까 빛이잖아요. За ариун учраас бас гэрэл байна. 그럼 빛의 역할을 해야죠. Тэгвэл гэрлийн үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. 당연한 거 아닙니까, 그죠? Энд чинь мэдээжийн зүйл биш гэж байна. 너희는 빛이다라고 그랬습니다. Та нар гэрэл гэсэн. 내 안에 빛이 들어왔습니다. Миний дотор гэрэл орж ирсэн. 내가 스스로 빛이 된 게 아닙니다. Би өөрөөсөө гэрлийг цацрааж байгаа юм 내 биш. 안에 예수님이 들어왔어요. Есүс миний дотор орж ирсэн. 빛이 들어왔어요. Гэрэл орж ирсэн. 그래서 빛을 비추는 거예요. Тэгээд гэрлээ тусгаж байна. 그리고 나는 빛입니다. 빛. Би өөрөө гэрэл. 자, 빛은 무엇입니까? Энэ гэрэл гэж юу вэ? 해가 뜨면 Нар мандах юм бол 어둠이 물러가고 모든 것이 보이는 거예요. 보여. харахгүй зайлаад бүх зүйл харагдана. 아, 내가 여기 지금 잘못된 곳에 있었구나. Би чи буруу газарт байж исэн юм ба штэ. 그것을 뛰어나오게 되어 있는 거예요. тэрнээсээ дайруу гарна. 이해가 됩니다. ойлгож эхэлнэ. 하나님을 향해서 밝아지니까 Бурхан руу харах нүд маань нээгдсэн учраас 이 말씀이 이해가 되는 거예요. энэ үг ойлгогдож байна. 물론 단단한 것도 있습니다. Мэдээж одоо ойлгохгүй зүйл байна. 그러나 이것이 맛있어지는 맛이 있어요. Гэтэ энэ үгэнд амт гэж байна. 저 여러분 성경을 읽으셔야 Та 됩니다. бүхэн Библийг унших хэрэгтэй. 성경 읽고서 거기에서 아주 그 즐거움을 느껴야 되는 거예요. Тэр Библийг уншингаа тэр дундаас баяр хөөргийг мэдрэх хэрэгтэй. 여러분 음식 먹으면서 기쁘죠. 음식 Та бүхэн 먹으면. хоол идэхдээ баяртай байдаг шүү дээ, тийм? 여러분 고기는 먹잖아요. 소고기 За, 먹습니다. үхрийн мах идэж байна. 딱딱한 것도 있고 아주 부드러운 것도 За, 있잖아요. хатуу махч байна, зөөлөн махч байна. 굳이 딱딱한 거 먹을 필요 없습니다. За, тэгэхээр тэр хатуу зүйлийг идэх 내가 шаардлага байна. 먹을 만한 거 먹으면 되거든요. Би идэж чадах зүйлээ идэхэд л болно. 그리고 말씀이 이해가 되고 Тэгэх юм бол үг ойлгоно. 그리고 그 말씀이 힘이 된다라는 거예요. Энэ үг нь надад хүч болно. 이 말씀이 힘이 돼야 됩니다. Энэ үг хүч болох хэрэгтэй. 내가 어려울 때, Би хэцүү байх юм. 또 그다음에 아주 그 고난이 있을 때, Зовлонтой байх үед. 세상에서 많은 어려움이 있잖아요. ертөнцийн дээр олон зүйл хэцүү зүйл байж тээ. 근데 예전에는 Гэтэ урд нь 빛이 어둠일 때는 기쁨이 없었습니다. харахгүй байх үед баяр хөөр байх. 근데 이제는 이 빛이잖아요. Гэтэ одоо гэрэл болсон. 그러니까 말씀을 읽으면서 내가 기쁨이 됩니다. Тэгээд энэ үгийг уншихад баяр хөөр болдог. 여러분 어려울 때 읽은 말씀들이 있으시죠? 그죠? Та бүхэн хэцүү үед уншдаг ишлэл байна шүү дээ, тийм? 고난 당할 때 읽었던 말씀들이 있으시죠? Зовлонтой үед уншдаг ишлэлүүд байгаа. 고난 당할 때 욥을 읽고 그죠? За, зовлонтой үед Яов номыг унших хэрэгтэй. 내가 복음에 대해서 감사할 때는 요한복음을 읽고 그죠? Тэгээд авралтаа талархахдаа Яохан номыг унших. 시편 가운데서 기쁨을 얻게 되고 그죠? Дуудал номыг уншихтаа баяр хөөргийг олж авах 이 хэрэгтэй. 말씀 때 기쁨을 얻잖아요, 그죠? Үгээр дамжуулан баяр хөөргийг олж авдаг. 그다음에 여기 안에 주님 영광이 있습니다. Тэгээд энд эзний алтар суув. 아, 내가 이제는 하나님의 자녀로서 어떻게 가야 되겠구나. Одоо би Бурхны хүүхдээр хэрхэн амьдрах 네, ёстой вэ? 내가 받을 영광이 어떤 것이구나. Миний авах алтар суу юу вэ? 우리 알게 되는 거예요. Мэдэж байна. 그다음에 이제 밝아지는 거예요. 밝아지. Тэгээд гэрэлтэж байна. 세상의 빛이잖아요. Гэрлийн ертөнцийн гэрэл байна. 예수는 생명의 빛이잖아요. 그죠? Есүс амийн гэрэл. 그러니까 이 세상을 내가 육신의 눈으로 보는 게 아니라 하나님의 눈으로 볼 수 있는 힘이 생기는 겁니다. Тиймээс энэ ертөнцийг махбодын нүдээр бус Бурхны нүдээр харах хүч бий болдог. 자, 그래서 이 말씀이 나에게 힘이 됩니다. Энэ үг надад хүч 자, болдог. 우리 디모데후서 3장 16절. За 2 дугаар Тимот 3-ын 16. 디모데후서 3장 2 дугаар Тимот
16절. 3-ийн 16. 자, 여기 보면은 한번 읽어봅시다. За хамтдаа уншия. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөв чиглүүлэх үе тустай. 자, 여기 성경은 Бичвэр бүр 하나님의 말씀이잖아요. Бурхны үгийг хэлж 자, байна. 우리 그 세상을 사는 목적이 무엇입니까? За бид бүхэн энэ ертөнцийн амьдарч байгаа зорилго нь юу вэ? 왜 삽니까? Яагаад амьдарч байна вэ? 행복하기 위해서 삽니다. Аз жаргалтай байхын тулд амьдардаг. 행복하기 위해서 결혼도 하고, Аз жаргалтай байхын тулд хурмаа хийдэг. 행복하기 위해서 공부도 하고, Жаргалтай байхын тулд хичээлээ хийдэг. 돈도 벌고 합니다. Мөнгө ч гэсэн болдог. 행복하고 싶거든요. Аз жаргалтай байхыг хүн угтаа хүсэж байдаг. 또 하나, Дахиад нэг юм. 사람답게 살아요. Яг хүн болж төрсөн шиг амьдрах. 왜 공부를 합니까? Яагаад хичээл хийдэг вэ? 사람답게 살기 위해서. Яг хүн шиг амьдрахын тулд. 우리 몽골은 보니까 그 글자 모르는 사람이 없어요. 네. 그 글자를 읽지 못하는 사람이 없습니다. За Монголд одоо уншиж чаддгүй хүн баг байхгүй шүү дээ, тийм? 학교에서 다 공부를 했거든요. Бүгд хичээлдээ сургуульд сурсан. 근데 글자 모르는 사람이 간혹 있습니다. 글을 몰라. Гэхдээ одоо бичиг мэдэхгүй хүн бас гаяа байдаг. 우리 뭐 옛날에 뭐 할머니들 가끔 그런 분 있을 수 있습니다. За дээр үйл амьдарч байсан эмээ өвнөрөөс ч гэсэн тийм хүмүүс байж болох юм. 글을 모른다고 한번 생각해 봅시다. За бичиг үсэг мэдэхгүй гэж бодъё. 그러면은 우리가 버스를 타더라도 그죠? За жишээлбэл автобусанд суух. 어디 우리 저기 물건을 사러 갈 때도 За ямар нэгэн зүйлийг авахаар явах та. 알지 못하잖아요. 그죠? Мэдэхгүй шүү дээ, тийм? 얼마나 답답하겠습니까? Хичнээн бачуурмаар байна. 우리 간판을 보면서 찾아갈 수 있잖아요. 그죠? За бид одоо самбар дээр байгаа бичвэрийг хараад хайж очиж чадна шүү дээ, тийм? 이제 눈을 떴지만 어두운 상태죠. 그죠? Тэгээ эдгээр нүд нээлттэй байгаа ч гэсэн бичиг мэдэхгүй байна гэдэг чинь харах уу гэсэн үг шүү дээ. 자, 그 세상은 그래서 사람답게 살기 위해서 Гэхдээ энэ ертөнцийн дээр хүн шиг амьдрах. 행복하기 위해서 살아가는 살아가는 거예요. 그죠? Аз жаргалтай амьдрахын тулд амьдрдаг. 자, 그런데 그것은 어둠의 일이라는 거, 어둠의. Гэхдээ тэр нь харахын үүсгэл. 그래서 목적도 없이 살아갑니다, 그냥. Тиймээс зориггүй амьдрдаг. 남들이 하는 대로 따라가는 거죠, 그죠? Бусдын хийж байгаатай адилхан л амьдрч. 이제 구원을 받고 나서는 Тэгээд аврагсны дараа 하나님의 말씀을 알게 되고 나서는 Бурхны үгийг ухаарсныхаа дараа 무엇이 사람답게 사는지, 그죠? аль нь хүн шиг амьдрч байгаа. 그것을 알게 되는 거예요. Үүнийгээ мэддэг. 성경을 통해서 사람 사는 목적을 발견하게 되는 거예요. Библиэр дамжуулан хүн шиг амьдрах тэр зорилгыг мэддэг. 그리고 목표가 생깁니다. Тэгээд зорилготой бол 하나님의 자녀답게 Бурхны хүүхэд шиг 천국에서 상급을 받는 삶을 살도록 살아가는 거예요. Деважин чагнал авах хүн шиг амьдрдаг. 소망이 생겼습니다. Найдвар бий болсон. 어둠일 때는 소망이 없었습니다. Харанхуй байх үед найдвар байхгүй. 눈을 뜨니까 Нүдээ нээсэн чинь 보게 되니까 харж байгаа учраас 소망이 생긴 거예요. найдвар бий болж. 그리고 목표를 향해서 걸어가게 되는 거예요. Тэгээд тэр зорилгоо чиглээд алхаж байна. 성경을 배우면 알게 되는 거예요. Энэ Библиэс сурах юм бол 왜? мэддэг. 이게 생명의 빛이거든요. Яагаад энэ амийн гэрэл учраас 세상의 빛이거든요. ертөнцийн гэрэл учраас 이 빛을 발견했어요. энэ гэрлийг олж мэдсэн. 이제 어떻게 살아가는지 알게 되는 거예요. Тэгээд одоо яаж амьдрахаа мэдсэн. 어디로 가야 될지 목표가 생겼어요. Хаашаа явах тэр зорилго бий болсон. 무슨 일을 해야 되는지 생각이 드는 거예요. Юуг үйлдэх ёстойг бодож байна. 성경을 배우면 교훈과 책망과 바르게 합니다. За Библиэс сурах юм бол заах үе зэмлэхгүй 어떤 것이 바른 삶인가? аль нь зөв амьдрал вэ? 말씀대로 살아가는 것. Үгийн дагуу амьдрах. 그리스도인답게 살아가는 것. Христэд итгэгчгээ амьдрах. 그것이 바른 삶이라는 거예요. Энэ чинь зөв амьдрал. 의가 무엇입니까? Зөв гэж юу вэ? 어제 우리 의에 대해서 배웠잖아요. Тэр зөв байдлын талаар сурсан шүү. 양 밑으로 들어가는 거, 그죠? Тэр хоньны доор шургуу. 예수님 밑으로 들어가는 거. Есүс рүү орох. 그게 의거든요. Энэ чинь зөвтэй. 그러면서 사람답게 살아갈 수 있다라는 거예요. Тэгжиж яг хүн шиг амьдрч чадна. 기쁨 가운데 살아갑니다. Баяр хөөр дунд амьдрч чадна. 자, 너희가 빛이라 이제는 빛이다 그랬어요. Одоо та нар гэрэл гэсэн. 자, 그런데 이 빛이 우리가 노력해서 얻어진 게 아니라는 겁니다. Тэгээ энэ гэрлийг бид хичээл зүтгэсэндээ олж 근데 авах. 세상에서는 이렇게 가르칩니다. Гэтэ ертөнцийн дээр ингэж заадаг. 내가 열심히 노력해라.
Чи хичээнгүйлэн хий. 그리고 규칙을 지켜라. Тэгээд энэ дүрм журмыг сах. 그럼 빛이 될 것이다. 이렇게. Тэгвэл гэрэл олно гэж заадаг. 그 거짓말입니다. Энэ чинь худлаа. 내가 노력해서 빛이 될 수 없는 거예요. Би хичээлээгээд гэрэл болж чадахгүй. 하나님 빛으로 만들어 놨어요, 우리를. Бурхан бид бүхнийг гэрэл болж болгосон. 빛을 주시고 Гэрлийг өгөөд 빛 가운데 살아라라고 그럽니다. гэрэл дотор амьдраа гэж байна. 우리는 빛을 비추는 사람입니다. Бид гэрлийг тусгадаг хүмүүс. 새로운 피조물입니다. Шин бүтээл, 좋은 나무입니다. сайн мод, 심기운 나무, 물가에 심기운 나무. таригдсан мод байна. 뽑아가지고 물가에 심었습니다. Биднийг суглаад усны дэргэд тарьсан. 열매를 맺는 나무가 되었습니다. Үр жимс гаргадаг мод болсон. 우리는 빛의 자녀입니다. Бид гэрлийн хүүхдүүд. 세상의 빛이라는 거예요. ертөнцийн гэрэл, 우리 그리스도인이 세상의 빛인 거 아십니까? Христэд итгэгч ертөнцийн гэрэл гэдэг юм бэ? 자, 우리가 이 울랑곰에 우리가 살고 있잖아요. Бид энэ улаан гомд амьдарч байна. 우리 때문에 울랑곰이 여기 유지가 되는 거예요. 그거 아셔야 됩니다. Бидний ячаар энэ улаан гомд хүртэл байна. 자, 우리 사도 바울이 그 로마에 잡혀갔잖아요. За, Ичбаул Ромд баригдаад явсан тийм ээ. 잡혀갈 때 그 배가 풍랑을 만났습니다. Гэтэ тэр баригдаад явж байхад зарим нь хөмөрсөн. 그때 사도 바울이 뭐라고 그런지 아십니까? Тэгэхэд Ичбаул юу гэж хэлснийг мэдв. 이 사도 바울은 로마에 가서 복음을 전해야 돼요. Энэ Ичбаул Ром руу очиод сайн мэдгийг тарах юм. 그런데 하나님 이렇게 약속하셨거든요. 하나님 약속하셨어요. Бурхан ингэж тогтоосон. 근데 풍랑을 만나서 만약에 죽는다라면 Хэрвээ тэр одоо далайн шуурганд завин живээд үхнээгүй 하나님의 계획이 틀어지잖아요. 하나님 계획이 바뀌잖아요. Бурханы төлөвлөгөө өөрчлөгдөж байна 그럼 гэсэн. 하나님이 사도 바울을 살려줘야 돼요. Тэгвэл тэр дундаас Ичбаулыг Бурхан аврах хэрэгтэй. 폭풍 가운데 죽으면 안 돼요. Тэр шуурган донд үхэж болохгүй. 근데 그 배에 많은 사람들이 탔어요. Тэр завинд олон хүмүүс суужсэн. 그 사람들이 살아났습니다. Тэр хүмүүс амьд гарсан. 누구 때문에 살아났습니까? Хиний ачаар амьдэрсэн 사도 бэ? 바울 때문에 살아난 거예요. Ичбаулын ачаар. 그 풍랑을 만나가지고 섬에 다 그 사람 다 한 사람은 죽지 않고 다 살아났습니다. Тэр шуурга шуурсан ч гэсэн бүгдээрээ арал дээр 9 минут амьд үлдсэн. 배는 부서졌지만 사람은 모두 다 살아났다는 거 아십니까? Завин эвдэрсэн ч гэсэн бүгдээрээ амьд гарсан. 누구 때문에? Хиний ачаар? 사도 바울 때문에. Паулын ачаар. 바울이 로마 가서 복음 전해야 돼. Паул Ромд очиод сайн мэдгийг тарах. 그래서 죽으면 안 돼. Тиймээс одоо үхэж 근데 болохгүй. 그 바울을 위해서 그 주위의 사람들 하나님 다 살려주신 거라는 거예요. Энэ Паулаас болоод эргэн тойрны бүх хүмүүсийг нь амьдруулж өгч байна. 자, 내가 직장에서 근무를 합니다. За би ажил дээр ажиллаж байна. 이 직장이 유치가 나 때문에 이 직장이 돌아가는 거예요. За миний ачаар энэ ажил сайн явж байна. 왜? 그리스도인이 있으니까. Яагаад Христэд итгэж байгаа учраас. 그리스도인 때문에 그 직장이 Христэд итгэгчийн ачаар тэр ажил нь 한 사람이 구원받으면 그 집에 복음이 들어가고 нэг хүн орох юм бол тэр гэр бүл сайн мэдээ орж 이 ирнэ. 우리가 울렁검에 살기 때문에 이 울렁검 유지가 되는 거예요. Бид бүхэн энэ улаан гомд амьдарч байгаа учраас улаан гом ч гэсэн өдий зэрэгтэй ингээд хамгаалагдаад явж байна. 소돔과 고모를 하나님 멸망시키기로 했잖아요. Содом Гоморыг бурхан сүрүүлнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм. 아브라함이 얘기했습니다. Авраам хэлдэг. 하나님 저 의인이 있는데 어떻게 멸하시겠습니까? Бурхан минь тэнд зөвхт хүн байна. Яаж сүрүүлэх юм бэ? 아, 죄인과 의인이 함께 멸하지 않지. Гэмтэн нүгэлтнийг зөвхт хүн нүгэлтнийг хамтдан сүрүүлэхгүй. 하나님 어떻게 의인과 악인을 같이 멸하겠습니까? Яаж бурхан зөвхт болон зөвхт босыг хамтдан шүүх вэ? 의인 몇 사람 있으면 하나님 구해주시죠. Зөвхт тэдэн хүн байх юм бол бурхан та авраач. 구해주지. Аварнаа. 그 의인 때문에 소돔과 고모라 멸망당하지 않을 수 있었다라는 거예요. Тэр зөвхт хүнээс болж Содом Гомор сүрэхгүй байж болох байсан. 예레미야 우리 아시죠? 예레미야. Та бүхэн Еремияг мэднэ те? 예루살렘을 하나님 멸망시키려 약속했어요. Ерүсалимыг бурхан сүрүүлнэ гэж тогтоосон. 근데 예레미야가 이렇게 얘기했습니다. Тэгээ Еремия ингэж хэлдэг. 의인이 있다면 어떻게 하시겠습니까? Тэнд зөвхт хүн байвал та яах юм бэ? 의인 한 사람이라 있으면 내가 예루살렘 멸망하지 않는다고 그랬어요. Гэтэ бурхан зөвхт нэг хүн байх юм бол Ерүсалимыг сүрүүлэхгүй гэсэн. 의인 한 사람 때는 예루살렘 멸망당하지 않을 수 있었습니다. Зөвхт нэг хүний ачаар тэр Ерүсалим сүрэхгүй байж болох 근데 байсан. 의인이 한 사람 없어가지고 Гэтэ зөвхт хүн нэг хүн байх. 예루살렘 멸망을 당했어요. Тэгээд Ерүсалим сүрсэн. 소돔과 고모라를 하나님이 그 유황불로 멸망시키려고 했는데 Содом Гоморыг бурхан тэр галаар шүүх гэж байсан. 그 룻과 그 가족들 때문에 Тэр Лот болон Лотын гэр бүл. 롯과 그 가족들 때문에 Лот болон тэр Лотын гэр 그 бүлээс. 롯과 그 가족을 끄집어내고 유황불에 내려서 멸망시켰어요. Лотын гэр бүлийг тэндээс гаргаад Содом Гоморыг сүрүүлсэн. 억지로 끄집어냈습니다. 롯과 가족들. Хүчээр тэр Лотын гэр бүлийнхнийг гаргасан. 그 롯의 부인은 뒤를 돌아보고 속은 기둥이 됐고 그죠? Лотын ихнэр хоошоо харан давсан багна. 겨우 세 사람이 빠져나왔어요.
3 хүн арай гэж гарч ирсэн. 자, 이 울랑공, 이 몽골이라는 나라가 왜 번영을 살아갑니까? Одоо энэ Монгол гэдэг улс яагаад ингэж оршинд орчиж 이 байна? 울랑도에 우리가 살아있고, За энэ Улаангонд бид хүн амьдарч байна. 몽골에 복음이 전해지고 있거든요. Монголд сайн мэдээ тарагдаж байна. 아직 망하지 않습니다. Өдийг хүртэл сүрээ байна. 그러나 우리가 구원받은 그리스도인이 하나님 건짐을 이제 데려가면, Гэтэ аргацсан бид бүхнийг бурхан дагуулад явах юм бол 그때 이제 불과 유황이 내려서 이 세상에 명하실 거예요. тэр үед гал гүгэр бууж энэ дэлхий сүрнэ. 그러니까 우리는 너무너무 하나님의 자녀라는 그런 아주 마음을 갖고 살아야 된다는 거예요. Тиймээс бид бүхэн ч гэсэн бурханы хүүхэд ч гэсэн тийм сэтгэлтэйгээр амьдрах хэрэгтэй. 너희들 나 때문에 사는 줄 알아. Та нар миний ачаар амьдарч 그런 байна. 자부심을 가져야 되는 거예요. Тийм бахархсан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 돈이 없고 Өнгөхгүй байсан ч 잘난 것이 없다고 сайн хийсэн зүйл байхгүйсэн. 나는 왜 이러지 이렇게 하면 안 되는 거예요. Би яагаад ийм байгаа юм болоо гэж зөвхөрч болохгүй. 우리는 하나님의 자녀라는 거예요. Бид чинь бурханы хүүхэд 좋은 나무입니다. 그죠? сайн мод. 좋은 열매를 맺어야죠. Сайн үржимсэг ургуулах. 우리 생명의 씨, 우리는 구원은 이것은 썩지 않는 생명의 씨라는 겁니다. За энэ аврал бол ялцрахгүй амийн үр. 자, 우리 베드로전서 1장. 1-р Петр 1-р бүлэг. 베드로전서 1장 1-р Петр 1 23절. 1-ийн 23 дугаар эшлэл. 베드로전서 1장 23절. 1-р Петр 1-ийн 23. 한번 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин үл устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршин буй үгээр дахин төрсөн билээ. 자, 이게 거듭났다는 게 무슨 뜻인지 잘 아시죠? За дахин төрнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 내가 гэж 엄마 байна, тийм ээ? 뱃속에 육신을 한번 태어나고 За би эхийнхээ хөвлөгөөс махбодоор төрсөн. 내 죽었던 영혼이 예수의 피로서 다시 한번 태어나고 Миний өгсөн сүнс Есүсийн цусаар дахин төрсөн. 그 거듭남이라고 그럽니다. Үүнийг дахин төрөл гэж байна. 이것은 어떤 것이냐? 하나님의 사랑이 상당히 있는 말씀으로 됐다라는 거예요. Энэ нь Бурхны амьд үгээр бий болсон. 이건 생명은 씨라고 하는 겁니다. Энэ амьыг үр гэж байна. 우리는 어떤 씨를 받았습니까? Бид ямар үрийг авсан бэ? 썩지 아니할 생명의 씨, Ялцрахгүй амийн үр. 하나님의 말씀 Бурхны үг 그 받은 사람이에요. үүнийг авсан хүмүүс. 그럼 어떤 열매를 내야 되겠습니까? Тэгвэл ямар үр жимсийг ургуулах хэрэгтэй вэ? 착함과 의로움과 진실함 Сайн зөвхт байдал, үнэн. 그거 내야 되는 거예요. Үүнийг гаргах хэрэгтэй. 그래서 이제는 빛이 자녀가 되었습니다. Одоо гэрлийн хүүхдүүд болсон. 하나님의 자녀다라는 거예요. Бурхны хүүхэд байна. 그럼 하나님의 자녀는 어떻게 살아야 되겠습니까? Тэгвэл Бурхны хүүхэд яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 서로 사랑하는 거예요. Бие биенээ хайрлах. 요한일서 1-р Иохан, 3장 1-р Иохан 3 дугаар бүлэг. 요한일서 3장 10절 1-ийн 3-ын 10 дугаар эшлэл. 자, 여기 보면은 하나님의 자녀와 마귀의 자녀가 나와 있어요. Энэ дээрээс харуул Бурхны хүүхэд, диаволын хүүхэд гэж гарч байгаа. 자, 두 개가 대비됩니다. За хоёулаа харьцуулагдаж 빛과 어둠, харахгүй гэрэл 하나님의 자녀와 마귀의 자녀. Бурхны хүүхэд, диаволын хүүхэд. 근데 하나님의 자녀는 Бурхны хүүхэд 서로 사랑하는 거라는 거예요. нэг нэгнийгээ хайрладаг. 예수님은 사랑이잖아요. 그죠? Есүс өөрөө хайр штэ. 성경은 사랑을 얘기합니다. Библи хайрыг хэлж байна. 희생을 바탕으로 한 사랑, 희생을 중심으로 한 사랑. Золиослыг дэвсгэрээ болгосон хайр. 예수님은 희생이잖아요. 그죠? Есүс өөрөө 왜 золиослыг 그렇습니까? яагаад вэ? 우리를 사랑하셔서. Биднийг хайрлаа. 그럼 사랑을 받아서 우리가. Бид тэр хайрыг авсан. 그 우리끼리 서로 사랑해야 되잖아요. Тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн нэг нэгнийгээ хайрлах хэрэгтэй. 하나님의 자녀. Бурхны хүүхэд. 우리는 다 하나님의 자녀들이에요. Энэ сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ Бурхны 그럼 хүүхэд. 하나님의 자녀가 서로 사랑해야죠. 그죠? Тэгвэл Бурхны хүүхдүүд бие бинийгээ хайрлах хэрэгтэй. 상대방이 잘해주면 사랑하고, Тэр хүн надад сайн хандах юм бол хайрлая. 못하면 나 사랑하지 않고. Сайн хандахгүй бол би хайрлах. 그건 아닙니다. Энэ чинь биш ээ. 사랑은 먼저 주는 겁니다. Хайр эхлээд өгдөг. 먼저 주는 겁니다. Төрүүлж өгдөг зүйл. 그리고 우리는 그 빛의 아들이라는 거, 빛의 아들. Бид гэрлийн хүүхдүүд. 자, 빛의 아들은 무엇일까요? Тэгвэл энэ гэрлийн хүүхдүүд нь юу вэ? 순종하는 거죠. 순종. Дуулууртай байхыг хэлж байна. 하나님 말씀 순종하는 거. Бурхны үгэнд дуулууртай байх. 베드로전서 1-р Петр 1장 14절. 1-ийн 14. 자, 우리 한번 읽어봅시다. За 1-ийн 14-ийг хамт уншия. Дуулууртай хүүхдүүдийнхээ хувьд мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан урдын хүсэл тачаалдаа бүү нийцүүл. 자, 우리
하나님의 자녀가 되었으니까 Бурхны хүүхэд болсон учраас 하나님 말씀을 듣는 거라는 거예요. Бурхны үгийг сонсдог. 그러니까 근데 이제 우리가 하나님 말씀에 순종이라는 것은 내가 고개를 먼저 숙이는 거예요. За Бурхны үгэнд дуулууртай байна гэдэг нь төрүүлж толгоогоо бүхий. 그렇지 않을 때도 있잖아요. 그죠? Гэтэ ингэхгүй үе байдаг шүү 그럴 дээ. 때는 억지로는 머리를 숙여야 되는 거예요. Тэр үе ч гэсэн хүчээр толгоогоо бүхийлгэх хэрэгтэй. 이걸 복종이라고 그러는 거예요. Үүнийг захирагдах гэдэг. 하기 싫어도 하는 거예요. Хийхийг хүсэхгүй байсан ч хийх. 여러분 우리 몽골 군대를 가더라고요. 군대. 그죠? За Монгол ч гэсэн цэрэгт явдаг шүү дээ. 1년 가는데 1 жил явдаг. 한국은 2년을 가거든요. Солонгост 2 жил явдаг. 옛날에는 3년을 갔지만 지금 2년을 갑니다. Тэр үед 3 жил байсан. Одоо 2 жил болсон. 모든 남자는 다 군대를 가야 돼요. Эрэгтэй хүн л бол бүгд явах ёстой. 군대 가서 힘든 게 뭔지 아세요? За цэрэгт очиод хэцүү зүйл нь юу гэдэг юм бэ? 하고 싶은 걸 잘 못해. Хийхийг хүсэхгүй 하고 싶은 걸 못해. За хийхийг хүссэн зүйлээ хийж чаддаг. 마음대로 눕고 За өөрийнхөө хүснээр хэвтэх ч юм. 일도 안 하고 Ажил хийхгүй. 그러고 싶은데 Тэхийг хүсээд байдаг. 시간에 맞춰서 살아야 되는 거예요. Гэхдээ яг тэр цаг хугацаанд тааруулаад амьдрах хэрэгтэй. 명령을 하면 들어야 되는 거예요. Тушаад хэлэх юм бол сонсох хэрэгтэй. 하고 싶은 거 못하고 Хийхийг хүссэн зүйлээ хийж 하기 чаддаг. 싫은 거 해야 되고 Хийхийг хүсэхгүй зүйлээ хийх болдог. 그 군인이거든요. Эн чинь цэргийн амьдрал. 시키는 대로 해야 되잖아요. 그죠? Тэр даалгасныхан дагуу хийх хэрэгтэй. 군인은 누구를 위해서 존재합니까? Тэр цэрэг хэний төлөө байна вэ? 나라를 위해서 존재하는 거. Усынхаа төлөө. 외국에서 우리나라를 쳐들어와. За 몽골을 쳐들어왔어. за гаднаас манай улс руу давталж орж ирж байна. 제일 먼저 누가 나갑니까? Тэгвэл хамгийн дөрөв хэн гарах вэ? 군인이 나가는 거예요. Цэрэг. 나라를 위해서 싸워서 죽어라. Улсынхаа төлөө тэмцээд амиа зориулаа гэж байна. 나 안 죽을래요. 그럼 안 되죠. Би өөхгүй гэж болохгүй шүү дээ. 명령이거든요. Тушаад учраас. 군인으로서의 명령은 죽는 데까지 나아가는 거예요. Цэрэг учраас тушаал нь өөхөх хүртэл байсан ч гэсэн өөхөх хүртлээ тэр тушаалыг дагах. 소방관이 있습니다. За ганц 소방. өнөөх байна. Ганц өнөөгч байна. 불 타는 집에서 다 나오잖아요. 그죠? За одоо тэр шатж байгаа гэрээс гарах хэрэгтэй шүү дээ. 근데 소방관 어떻게 합니까? Гэтэ тэр ганц өнөөгч яадаг вэ? 그 불 속으로 들어가는 거예요. 그죠? Тэр гал руу шумбуу ордог. 그게 복종입니다. Эн чин захирагдах. 나는 안 들어가고 싶어. Би орохыг хүсэхгүй байна. 근데 소방관이니까 Тэгтээ ганц өнөөгч учраас 군인이니까 цэрэг учраас 적과 싸우러 들어가는 найсантайгаа тэмцэх хэрэгтэй. 불 가운데 뛰어 들어가는 거예요. Тэр гал руу өсөрч орох хэрэгтэй. 우리가 그와 같습니다. Бид яг энэ хүмүүстэй 하나님의 자녀로서 Бурхны хүүхдийн хувьд 빛의 자녀가 됐잖아요. гэрлийн хүүхдүүд болсон. 하나님을 순종해야 돼요. 그죠? Тиймээс Бурхны үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 빛의 자녀이기 때문에 빛의 자녀로서 살아야 된다는 거예요. Гэрлийн хүүхэд учраас гэрлийн хүүхэд шиг амьдрах хэрэгтэй. 그리고 빛으로 걸어가는 거예요. Тэгээд энэ гэрэл дотор алхах хэрэгтэй. 정해진 길이 있습니다. Тогтоогдсон зам байна. 구원받은 사람은 구원받은 사람으로서 길이 있다라는 거예요. Аврагдсан хүнд өөрт нь тогтоогдсон зам байдаг. 자, 그 길이 이제 출애굽과 가나안이라고 하는 거예요. За тэр замын маань эцэс Канаан байна. 자, 애굽에서 나왔습니다. За Египтээс гарсан. 광야를 지났습니다. Сүлийн амьдралыг өнгөрүүлсэн. 그리고 가나안 땅으로 들어가는 거예요. Тэгээд Канаан руу орно. 이 하나님이 말씀하시는 거예요. Үүнийг бурхан амласан. 자, 우리 айлсан. 신명기 8장. За дэд туйл 8 гаруй болог. 신명기 8장. дэд туйл 8. 신명기 8장 2절에서 3절. дэд туйл 8-ийн 2-оос 3. 자, 왜 이 이스라엘 민족을 구원해 주셨을까? Яагаад энэ Израильчүүдийг аварч өгсөн юм бол? 여기 봅시다. За харъя. 출애굽기 8장 2절부터 3절. 신명기. 신명기. 예. За дэд туйл 8-ийн 2-оос 3. 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь даах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номтгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номготхон чамайг өсгөж чиний мэддэггүй чиний эцэг өгөж мэддэггүй байсан мааннагаар чамайг хооллож байсан. 신명기 8장 2절에 보면은 자, дэд туйл 8-ийн 2-оос харвал 자, 여기 보면은
이스라엘 민족이 걸어간 길이 우리의 신앙의 길이라는 거예요. Израильчүүдийн явж байгаа зам бидний итгэлийн зам байна. 자, 여기 왜 그럼 이스라엘 민족이 그 광야를 거쳐야 되느냐? Яагаад энэ Израильчүүд тэр цөлийг туулах хэрэгтэй вэ? 건져가지고 바로 가나안 땅에 집어넣으면 되잖아요. Игэтээс аваад шууд Канаан нутаг руу оруулсан бол болно шүү дээ, 근데 тийм? 왜 지금 우리 하나님의 자녀로서 이렇게 살아가게 하셨냐라는 거예요. Яагаад одоо бидний Бурхны хүүхдээр амьдр гэж тогтоосон юм бол? 이것은 시험이라는 시험. Энэ нь нэгэн төрлийн сорилт байна. 하나님 우리 시험하셨어. Бурхан биднийг сорж байна. 우리 어제 저 시험에 대해서 말씀드렸잖아요. Өчигдөр сорилтын талаар хэлсэн тийм ээ. 여기서는 우리 영어 성경에 보면요. За, англи библи дээрээс харвал 우리 어제 제가 시험이 몇 가지 우리 똑같은 시험이 아니라는 걸 말씀드렸습니다. за энэ сорилт гэсэн хэдэн төрлийн ялгаа байдаг гэд янз бүрээр хэлсэн. Эхнийх нь 테스트라는 거. тест. 우리가 학교에서 공부를 하면은 시험을 보잖아요. 그죠? За, бид хүн сургууль дээр хичээл хийх юм бол шалгалт өгдөг шүү дээ. 정확하냐 안 정확하냐. 약 알았냐 몰랐냐. Тодорхой сурсан уу үгүй юу гэдгийг шалгах юм. 이런 시험이 있고 За, ийм шалгалт байна. 템프터 나오가는 시험이 있습니다. За, темп гэсэн одоо шалгалт 이거 сорилт байна. Энэ нь 말을 꼬드기는 거예요. бузар сүнс бид нарыг урьдахыг хэлж байгаа. 야 추운데 뭐하러 교회 가니? Гадаа гүйтэн байж тээ яахад цөм рүү явах 안 гэдэг 걸릴 юм. 수 있잖아. Чи явах юм бол ханаад хүрнэ шүү дээ. 가지마. Битгий яв. 나게 유혹하는 거예요. Бузар сүнс ингэж урьдтай. 또 그다음에 또 하나가 또 뭐냐면 За, дахиад нэг нь юу вэ? 이 프로브라는 시험이에요. Pro гэдэг сорилт байна. 이것은 이스라엘 민족 우리 여기 킹 제임스 버전에는 그 영어 성경 여러 가지 번역본이 있거든요. За, англи библи олон янгаар орчуулагдсан. 이 성경에 보면 이렇게 프로브라고 나와 있어요. За, энэ библиэс харах юм бол ингэж гардаг. 이게 뭐냐면 시험인데 Энэ нь одоо бас сорилт гэсэн утгатай. 자, 왜 우리 하나님의 자녀로서 그 길을 걸어가게 하느냐는 거예요. Яагаад Бурхны хүүхдийн хувьд энэ гэрэл энэ цөлөөр явуулахыг тогтоосон байна? 너 정말 구원받았느냐? Чи үнэхээр аврагдсан уу? 너 보여줘봐. Тэгвэл тэрийг харуул. 너 정말 구원받았냐? Чи үнэхээр аврагдсан уу? 너 그럼 믿음으로 네 구원을 보여줘봐. Тэгвэл тэр итгэлээрээ авралаа харуул гэж. 또 다른 가는 크라이알이라고 해요. За, дахиад нэг нь ийм байна. 이것도 시험입니다. Энэ ч гэсэн сорилт гэсэн утгатай. 너희가 정말로 구원을 받았느냐? Чи үнэхээр аврагдсан уу? 자, 우리 이런 시험이죠. За, ийм 우리 이제 자동차 타이어 아시죠? 타이어. За, та бүхэн машины дугуй мэдэн шүү дээ. 도건? Дугуй. 도건. 타이어. За, машины дугуй байна. 자, 이 타이어 공장에서 만들었어요. За, энэ дугуйг үйлдвэрлэж гаргасан. 그럼 이것을 시험해 봐야 돼. Тэгвэл одоо энэ дугуйг шалгаж үзэх хэрэгтэй. 자, 이 차가 좋은 길로 갈 수도 있고, 그죠? За, энэ машин бол сайхан замаар явах боломжтой. 아주 나쁜 길로 갈 수도 있잖아요. Бас мартаатай чулуу ихтэй газраас ч гэсэн явна шүү дээ. 어디든 다 다닐 수 있어야 된다는 거, 그죠? За, хаанч байсан явах чадвартай байх хэрэгтэй. 좋은 길만 다닐 수 있습니까, 차가? Зөвхөн л засмал замаар яваад явах уу? 그래서 타이어 회사에서는 아주 그 시험장을 하나 둬요. 시험하는 거. Тиймээс одоо энэ дугуй үйлдвэрлэдэг компаниас одоо тийм сорилтын шалгадаг, дугуйг шалгадаг зам бий болгосон. 나쁜 길도 주고, За, бартаатай замыг ч өгч байна. 좋은 길도 만들어 놓고, Одоо засмал замыг ч тавьсан байна. 그것을 막 다니는 거예요. Тэр замаар ингээ явж байна. 그것을 통과해야 돼. За, энэ шалгалтыг нь давах хэрэгтэй. 근데 나쁜 길로 하는데 타이어가 터져버렸어. За, муу замаар явсан чид энэ дугуй нь хагарчлаа. 그거 잘못 만든 거죠. Тэгвэл энэ шалгалтыг давж чадахгүй шүү дээ, тийм? 그런 시험이라는 거. Тэр сорилт нь энэ доотлохыг хэлж байна. 우리를 시험하셔 하나님. Бурхан биднийг сорж шалгадаг. 유혹하는 시험도 있고, За, урагтал тэр дунд урагталт ч байна. 너가 구원받았는지 하는 시험도 있고, За, аврагдсан уу үгүй шалгадаг сорилт ч байна. 너희 하나님을 사랑을 깨달았느냐? Чи Бурханы хайрыг ухаарсан уу? 정말 구원받았느냐? Үнэхээр аврагдсан уу? 이런 시험도 하신다라는 거예요. Ийм сорилтыг ч гэсэн Бурхан тавина. 그게 우리가 하나님 이런 시험을 주시면서 우리가 하나님의 자녀로서 길을 걸어간다라는 거예요. Бурхан бидэнд ийм сорилтыг өгсөн. Бид Бурханы хүүхдийн ёсоор энэ замаар явдаг. 자, 우리가 걸어가야 될 길, Бидний явах ёстой зам. 하나님의 자녀로서 걸어가야 될 길이 있다는 거예요. Бурханы хүүхдийн ёсоор явах ёстой зам байна. 근데 그게 끝에 뭐가 있습니까? Энэ замын эцэст юу байгаа вэ? 시험만 있으면 뭐 합니까? Зөвхөн сорилт байвал яах юм бэ? 가나안 땅, Канаан нутаг 축복이 있잖아요. ерөөл байгаа. 예수님의
길을 또 우리는 걸어가야 됩니다. 예수스인 замаар бид хүн 예수님이 가신 길, 그죠? 예수스의 явсан зам. 예수님 하신 일들, 예수스의 үйлдсэн ажлууд. 그것을 따라서 우리는 가는 거예요, 그죠? Үүнийг дагаад бид үйлдээд амьдрах. 그거 어디서 탄생했습니까? Энэ нь хаана бийсэн? 아주 겸손하게 가난한 짐승이 사는 곳에 태어나셨잖아요. 예수스 тэр малын твшин төрсөн шүү дээ, тийм үү? 고난을 받으셨습니다. Зовлон амссан. 그러나 다시 살아나셨습니다. Гэтэ дахин төрсөн. 하나님의 영광이라는 이름을 가지셨습니다. Бурхны алдар суутай нэрийг олсон. 그게 우리가 걸어갈 길이죠, 그죠? Энэ нь бидний алхах ёстой зам байна. 세상에서 나와가지고 ертөнцөөс гараад 그리스도 안으로 걸어가는 거예요. Христ рүү явж байна. 주님 안으로 걸어가는 겁니다. Эзэн рүү явж байна. 또 하나는 위로 걸어가는 길이 있습니다. 위로. 위로. дахиад дээшээ явж байгаа зам байна. 지혜로운 자는 위로 걸어갑니다. Зөв ухаалаг нэг нь дээшээ явдаг. 하나님의 자녀로서 빛의 자녀로서 걸어가라. Бурхны хүүхдийн хуваар гэрлийн хүүхдийн ёсоор явах хэрэгтэй. 생명길로 가는 거예요. Амийн замаар явж байна. 우리 성경에서 위 아래가 있습니다. За Библиэлд харуул дээшээ доошоо гэж байдаг. 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 Иерусалимаас Ирохоор уруудаж байгаа. 예루살렘 하나님이 계시는 곳이에요. Иерусалим бол Бурхны байгаа газар. 여리고는 세상을 말합니다. Ирохоо бол ертөнцийг илэрхийлдэг. 이건 내려가는 잘못된 거예요. Чи урууднаа гэдэг чинь буруу замаар явж байгаа гэж байна. 성경에서 내려가는 건 잘못된 거예요. Библиэлд уруудж байгаа гэсэн үг гарах юм бол буруу замаар явж байна. 위로 올라가는 건 좋은 거예요. Дээшээ өгсөж байгаа нь сайныг 자, хэлдэг. 우리는 위로 걸어가야 돼요. Бид дээшээ өгсөх хэрэгтэй. 구원받고서 위로 걸어가는 겁니다. Аврагдаад өгсөж амьдрах хэрэгтэй. 음부를 지옥을 떠나서 생명길로 가는 거예요. Тэр тамиг орхиод одоо амь руу явж байна. 죄와 싸우면서 Гим нүгэлтэд тэмцэн гээ. 주님과 함께 걸어가는 거예요. Эзэнтэй алхах. 우리 성경 속으로 걸어가는 거예요. Энэ Библи рүү алхах хэрэгтэй. 예수님이 가신 길을 걸어가는 거예요. Есүсийн явсан замаар алхах хэрэгтэй. 소망을 보고 걸어가는 겁니다. Тэр найдварыг хараад явах хэрэгтэй. 어디에서? Хаанаас? 교회에서. Энэ чуулган дотор. 나는 약합니다. Би бас сул дорой. 그러나 우리는 강합니다. Гэтэ бид хүчрэх. 나는 못하지만 Би чадахгүй ч гэсэн 우리는 강합니다. бид чаднаа. 주님이 우리 함께 하십니다. Эзэн бидэнтэй хамт байна. 그래서 위로 올라가는 겁니다. Тиймээс дээшээ өгсөх хэрэгтэй. 아브라함이 갈대아 우르를 떠나서 가나안으로 갔잖아요. Авраам халдын уурыг өргөд Канаан руу явдаг. 애굽에서 나와가 가나안으로 갔습니다. Египтээс гараад Канаан руу явсан. 마귀를 뿌리치고 하나님께로 가는 겁니다. Тэгээд тэр бузар сүнстэй тэмцэлтэй мөргөл Деваз Бурхан руу явж байна. 자, 그런데 그 길이 우리 각자 다르다는 거 아십니까? Гэтэ энэ зам нь хүн тус бүр өөр байдаг. 내가 가야 될 길이 있고 Миний явах ёстой зам байна. 우리 형제매 각각의 형제자매들이 가야 될 길이 있다라는 거. Бас ахан дүүсийн маань явах зам тустай байна. 자, 우리 예수님의 길을 걸어가야 되죠. 그죠? Бид Есүс рүү явах хэрэгтэй. 욥의 길을 걸어가는 사람도 있습니다. Явын замаар явж байгаа хүн ч гэсэн байна. 자, 이 고난의 길이죠. Зовлонгийн зам шүү дээ. 자, 이제 욥기 한번 보죠. 욥기. За хамтдаа Яв номноос харъя. 욥기 23장 За Яв 23 10절. 23-ын 10-аа шүү дээ. 다시 한번. 욥기 23장 10절. Яв 23-ын 10. 자, 왜 성경에서 이 욥을 기록해 놓으셨을까요? Библиэлд Явын талаар яагаад бичсэн юм бол? 이 욥은 우리 구원받은 그리스도인이 받는 고난을 얘기하는 거예요. Энэ Яв бол Христэд итгэгчийн авах ёстой зовлон гэлтэгдэг. 욥이 가는 길이 있습니다. Явын явж байгаа зам. 그런데 왜 고난의 길을 주셨을까? Гэтэ яагаад зовлонгийн замыг өгсөн юм бол? 전문같이 되기 위해서. Шижир алт болгохын тулд 하나님의 쓰임 받는 자가 되기 위해서. Бурхнаар хэрэглэгдсэн нэг юм болохын тулд. 여러분, 금이 어떻게 만들어지는지 아세요? За алт яаж бий болдгийг мэдэх үү? 여러분, 금 좋아하시죠? 금. Та бүхэн алтанд дуртай шүү дээ, тийм ээ? 금이 요즘 얼마나 금값이 많이 올랐을 За 겁니다. одоо алтын үн ч гэсэн их өссөн баг. 금은요, 이 금이 어떻게 만들어지냐면 За энэ алт яаж бий болдог вэ гэхээр 처음부터 이 금이 아닙니다. анхандаа алт шууд байдаггүй шүү дээ. 돌. Чулуу байдаг. 돌에서 Энэ чулуунаас 돌에 그 금이 이렇게 사 이렇게 있어요. 조금씩 있어요. за энэ чулуунд ингээд бага хэмжээний алт орсон байна. 금이 덩어리로 있는 게 아니에요. Тэгээ ийм том байдаггүй. 돌에 이렇게 우리 여기 이렇게 줄이 가 있잖아요. За энэ харах юм бол зураас байна шүү дээ, тийм ээ? 돌 가운데 금이 이렇게 줄처럼 조금씩 들어 있어요. Яг чулуун шороон донд ингээд алт яг энэ зураастай адилхан жоохон байж байгаа. 1000kg을 녹여. За одоо энэ 1000 г одоо энэ чулууг хайлууллаа. 그러면 금이 얼마가 나오냐면 Тэгвэл энэ дундаас алт нь хэр хэмжээний гардаг вэ? 4g 정도가 나와요. 24 кг хэмжээний гардаг. 닉톤.
За одоо 1 тонн шороноос. 우리 닉톤 우리 석탄 아시죠? 닉톤. За 1 тонн нүүрсийг мэдэн шүү дээ тийм ээ. 닉톤은 녹이면 이렇게 딱 24g. За одоо 1 тонн грамм. 24g. За одоо 1 тонн одоо ийм шороог хайлуулах юм бол 24 грамм алт гарч ирдэг. 그래서 금이 비싼 거예요. Тиймээс энэ алт үнэтэй байдаг. 근데 이 1000kg를 어떻게 하냐? За тэгвэл энэ 1000 грамм яах вэ? Үгүй 1000 грамм. 1000kg 돌을 네. 1000kg 되는 굴 속을 통과해. За одоо энэ 1000 кг-ыг 1000 Цельсийн одоо халуунаар шатаадаг. 1300의 이 불을 통과해. 불. За 1300 одоо Цельсийн халуунаар шатаадаг. 불을 3번 통과해. Тэгээ энэ галаар 3 удаа дамжлагтай шатаадаг. 그래 얻어지는 게 금이에요. Тэгээд бий болдог нь энэ алт байна. 그래서 비싼 거예요. Тиймээс үнэтэй байдаг. 왜 하나님이 우리를 그리스도인으로서 이렇게 고난을 주고 걸어가게 하느냐? Яагаад бурхан Христэд итгэжээ бид өхнөө энэ зовлонтой газраар алхуулж байна? 욥이 왜 고난을 그렇게 겪었느냐? Яагаад энэ зовлон туулсан бэ? 나중에 되니까 금이 되는 거예요. Дараа нь алт болгохын тулд. 근데 이 금이 Гэхдээ энэ алт 다시는 돌로 돌아가잖아. дахин чулуу болохгүй. 안 돌아가 돌. Дахин чулуу болохгүй. 모래 속에 넣어놔도 금이고, За тэр шорон дунд тавьсан ч алт байна. 흙 속에 넣어놔도 금이고, Тэгээ элсэн дунд тавьсан ч алт байна. 금은 변하지 않아. Алт бол өөрчлөгдөхгүй. 그래서 비싼 거예요. Тиймээс үнэтэй байдаг. 우리 구원받은 그리스도인은 금이에요. 금. Аварсан Христэд итгэж бүгдээрээ алт 귀하다는 가장 귀하다는 거. хамгийн үн цэнтэй зүйл. 하나님의 자녀니까. Бурхны хүүхэд учраас 왜 우리를 단련시키실까요? яагаад бидрийг энэ замаар явуулж байна вэ? 욥의 길을 보여주면서 우리도 그런 길이 고난의 길이 있다라는 거예요. Явын зовлон харуулнгаа бид нь ч гэсэн ийм зовлон тулгарч болно гэдгийг хэлж байна. 그래서 이것을 통과하면은 Энэ зовлон давчих юм бол 이거 통과하면 이렇게 99.9%의 금이 되는 거예요. 99.9% алт болно гэсэн. 우리가 이렇게 단련을 받아가는 거라는 거예요. Бид ингэж гүйж байна. 우리에게 주어진 길, 고난의 길이 있을 수 있습니다. Бидэнд өгсөн зам нь энэ зовлонгийн зам ч яж болох. 세례 요한의 길이 있습니다. Баптист Иохны зам байна. 복음을 전하는 길이잖아요. Сайн мэдээг тараадаг зам. 사도 바울의 길이 있습니다. Гэж Паулын зам байна. 그리스도인의 길이 있습니다. Христэд итгэгчийн зам байна. 나도 길이 있다라는 거예요. Надад ч гэсэн зам байна. 내가 이 읍수에서 구원을 받고 Би энэ увсад аврагдаад 내가 걸어갈 길이 있는 거예요. явах ёстой замтай. 지금까지 걸어오셨죠? Одоо тэр замаар өдийг хүртэл 앞으로 амьдарсан. 주님과 함께 걸어가야 됩니다. Хойшлоо ч гэсэн эзэнтэйгээ хамт амьдрах хэрэгтэй. 결국은 금이 되는 거예요. Эцэстээ алт болно. 하나님 귀하게 쓰시는 거예요. Бурхан тэр хүнийг эрхмээр хэрэглэн 우리가 금이 되어가는 길이라라는 겁니다. бид алт болж явж байгаа энэ үйл явж байна. 근데 힘들어요. Гэхдээ энэ нь хэцүү. 천도신화 되는 곳을 3번이나 불을 통과해야 되잖아요. За алт болохын тулд 3 удаа тэр 1000 цэст авсан галаар шалгагдах хэрэгтэй. 이 금이 얼마나 고통스럽겠어요. Тэгвэл энэ алт хичнээн их зовох бай. 그런데 결국은 금이 되는 정금이 되는 거예요. Гэтэ эцэстээ шижир алт болж байна. 하나님 우리를 그렇게 단련하시는 거예요. Бурхан биднийг ийхүү гүйлгэж байна. 우리 걸어가야 될 길이 있습니다. Бидний явах ёстой зам байна. 하나님 자녀로서 달려갈 길이 있습니다. Бурханы хүүхдийн хувьд явах ёстой зам байна. 눈물도 있을 수 있고 Тэр тунд нулимс 환란도 있을 жуулах, 수 있고 зовлонч байж болох юм. 근데 결국은 정금이 되고 Гэтэ эцэстээ алт болно. 결국은 풍성한 아주 아름다운 열매를 맺는 삶을 산다라는 거예요. Эцэстээ маш үзэгсэнтэй үр жимсэг гаргасан юм. 그리고 하나님이 주목하고 우리를 지켜보신다라는 거예요. Эзэн намайг анхааран харна. 우리는 좋은 나무라는 겁니다. Бид сайн мод, 착하고 의롭고 진실한 열매를 맺어야 된다는 겁니다. сайн зөв байдал үнэн доктор гэрлийн үр жимс гаргах. 좋은 나무는 좋은 열매를 맺잖아요. 그죠? Сайн мод сайн үр жимсийг гаргадаг. 빛의 자녀가 빛의 열매를 맺는 당연한 겁니다. Гэрлийн хүүхэд гэрлийн үр жимсийг ургуулах нь мэдээж зүйлээ. 사과가 차차르강이 열매 맺는 게 당연한 거예요. 그죠? 예. 차차르강이 나무가 열매 맺는 게 당연한 거라. За цэцэрганы мод чацарган гаргах нь мэдээж зүйл шүү дээ, тийм ээ? 그래서 우리는 빛의 자녀로서 어둠을 물리치는 삶을 살아야 된다는 겁니다. Тиймээс бид гэрлийн хүүхдийн хувьд энэ харанхуйч гэсэн хөөж зайлуулад амьдрах хэрэгтэй. 빛의 하나님의 자녀예요. Энэ гэрлийн хүүхдүүд 내 байна. 안에 빛이 있어요. Одоо миний дотор гэрэл 그것을 비추지 않는다라면 үүнийгээ тусахгүй бол 잘못된 거예요. буруу байна. 그래서 그리스도인의 삶, Тиймээс Христэд итгэж байна. 하나님의 자녀로서의 삶, Бурхны хүүхдийн 그런 ёсоор амьдрах 삶을 амьдрал. 살아야 된다는 겁니다. Ийхүү амьдрах хэрэгтэй. 더 많은 사람들에게 빛을 비추고, 그죠? Олон хүмүүст гэрлээ тусгаж.
우리가 어떤 열매를 맺어야 되겠습니까? Бид ямар үр жимсийг гаргах хэрэгтэй вэ? 모든 착한 것. За сайн 우리 다른 사람들과 아주 잘 지내야 됩니다. бид бусад хүмүүстэй ч гэсэн их дотн байх хэрэгтэй. 어디서나 다른 사람과 잘 지내야 됩니다. Хаач байсан тэр хүмүүстэй сайн харьцах хэрэгтэй. 사람과 다퉈서는 안 되는 거예요. Хүмүүстэй муудалцаж маргалдаж болохгүй. 착한 것이 무슨 뜻입니까? Сайн гэдэг нь ямар утгатай вэ? 다른 사람 부드럽게 대하는 거예요. Бусад хүмүүстэй илдэг зөөлөн харьцах. 내 주위의 사람들과 부드럽게 아주 친하게 지내야 됩니다. Иргэн тойрныхоо хүмүүстэй маш дотн харьцах хэрэгтэй. 그다음 의로운 거, 그죠? Тэгээд зөвхт байдал гэж. 사람이 해야 돼. 올바른 삶. Зөвхт амьдрал. 거짓말하지 않고 Худалгүй. 내 유익을 구하지 않고. Өөрийн ашигыг хайлгүй. 왜? 야. 빛의 열매거든요. Гэрлийн үр жимс учраас. 열매를 내야 돼. Энэ үр жимсийг гаргах хэрэгтэй. 그럼 나는 손해를 본다는 거야? Тэгвэл би намайг хохир гэж байгаа юм. 아닙니다. 손해 안 봅니다. Үгүй ээ, хохирол 하나님이 амсахгүй. 채워주십니다. Бурхан дүүргэж байгаа. 하나님의 빛의 열매를 맺는데 Бурханы тэр хүсэж байгаа гэрлийн үр жимсийг 내가 ургуулах. 어려워질 수 있습니까? Намайг хүнд хэцүү байлгасаар 내가 손해를 볼 수 있습니까? би хохирол амсахгүй. Үгүй ээ. 손해 안 봅니다. Хохирол амсахгүй. 손해 보는 같이 하나님 채워주시는 거 아십니까? Хохирол амсаж байгаа мэт бодогч байгаа ч гэсэн бурхан дүүргэж байгаа. 한번 경험해 보십시오. Та бүхэн үнийг туршиж үзээрэй. 그다음 진실된 Тэгээд үнэн гэж байна. 거짓이 없고 참된 거죠. 참된. Ходол үггүй, ходол зүйлгүй жинхэнэ зүйлийг хэлж байгаа. 그런 삶을 우리가 살아야 된다라는 겁니다. Бид ийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 빛. Гэрэл. 빛을 나타내야 될 거 아니에요. Тэгвэл энэ гэрлээ харуулах хэрэгтэй. 어둠의 일을 벗고, 그죠? Харгуун үлсийг хойшин тавьж. 자, 우리 여기 보면은 요한복음 15장. За Иохан 15 дугаар 한 절 더 보겠습니다. За 1 2 ишлэл нэмж харъя. 요한복음 15장 Иохан 15 8절. 15-ийн 8. 여기 요한복음 15장 8절. За Иохан 15-ийн 8. 자, 과실을 많이 맺으면 Үр жимс их гаргуул 하나님 영광을 받으실 거. 우리 영광을 하나님 드려야 됩니다. алдаршнаа гэж байна. 요한복음 15장 8절에 과실을 많이 맺으면 Их жимс гаргаж 빛의 열매입니다. энэ нь гэрлийн үр жимс 하나님 영광을 받으시는 거예요. бурхан үгээр дамжуулан алдар сууг авч. 그것은 나의 영광이 되는 거 아십니까? Энэ нь миний алдар сууг гэдэг юм мэдхүү? 자, 우리 빛의 열매가 무엇일까요? Гэрлийн үр жимс нь юу вэ? 전도의 열매입니다. Сайн мэдээний үр жимс. 자, 다니엘서 12장. Даниэл 12 дугаар бүлэг. 다니엘서 12장 Даниэл 12 3절. 12-ийн 3 дугаар ишлэл. 자, 우리 한번 읽어봅시다. За хамтдаа уншия. Хэрсэн ухаантнууд Тэнгэрийн мандлын гэлбаа шиг олныг зөвхт байдалд авчирчид од мэд үрд мөнх туяарах болов. 자, 여기 보면 많은 사람 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 Олныг зөвхт байдалд авчирчид 우리 복음 전해야 됩니다. сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 우리 열매를 맺어야 되잖아요. Үр жимс гаргах хэрэгтэй. 어떤 열매를 맺을 겁니까? Ямар үр жимсийг ургуулах вэ? 복음 전해야 됩니다. Сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 다시 이 자리에 많은 사람들을 채워야 됩니다. Энэ газарт олон хүмүүсийг суулгаад дүүргэх хэрэгтэй. 그걸 우리가 2022년에 해야 될 일입니다. Энэ нь бид 2022 онд хийх ёстой зүйл маань. 그걸 어떻게 전해야 될까요? Яаж тарах вэ? 말이 아닙니다. Зөвхөн үг биш ээ. 말과 함께 행동으로 같이 복음을 전해야 되는 겁니다. Үг үйлдэлээрээ зэрэг сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 하나님께 영광이 무엇입니까? Бурханд алдар суу гэдэг нь юу вэ? 구원받은 자녀 더 많이 늘어나는 것. Аврагдсан хүн олон өсөх. 그게 하나님께 영광이잖아요. Энэ нь бурханд алдар суу. 빛의 열매가 무엇을 맺어야 되겠어요? Гэрлийн хүүхдүүд ямар үр жимсийг гаргах вэ? 전도의 열매. Сайн мэдээний 나를 통해서 복음이 전파되고 надаар дамжуулан сайн мэдээ тарагдаж. 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살고 Бурханд алдар суу болсон амьдралаар амьдарч. 세상 사람 나를 칭찬하는 삶을 살아야 되잖아요. ертөнцийн хүмүүс гэсэн намайг сайжааж амьдрах хэрэгтэй. 우린 빛의 자녀입니다. Бид хүн гэрлийн хүүхдүүд. 다른 사람이 빛을 비추고 Бусад хүмүүст гэрлээ тусгаад. 그러니까 빛의 자녀니까 어두움에 있는 사람 우리 나를 보게 되는 거예요. За гэрлийн хүүхэд учраас харанхуйд байгаа хүмүүс намайг харна. 내가 만약에 빛의 열매를 맺지 못한다면 Хэрвээ би гэрлийн үр жимсээ ургуулж чадахгүй бол 그 사람 나를 어떻게 보겠어요? 그죠? тэр хүн намайг яаж харах вэ? 나는 그 어둠에 있는 사람 인도할 수가 없는 겁니다. Би тэр харанхуйгаас хүмүүсийг удирдах чадахгүй. 이것은 쉬운 일이 아닙니다. Энэ нь тийм хэлбэр зүйл биш. 10편 126편. За дуулал 122 дугаар бүлэг. 10편 126편. За дуулал 126 дугаар бүлэг. 5절. 126-гийн 5. 10편 126편 5절 6절. За 26-гийн 5 6. 우리에게 하나님은 눈물을 요구하십니다. Бурхан биднээс энэ нулимсыг
хүсэж байна. 고난을 요구하십니다. Зовлон хүсэж байна. 자, 한번 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Нулимс туслуулан үр суулгагчид уухайн дуутай ургац хураах болно. Үртэй удаа өрөн уйлан цааш нааш явах тэрээр багцсан тариагаа өрөн баяр хөөрийн дуутай гэртээ ирнэ. 자, 우리 구원받은 그리스도인에게 우리가 하나님 요구하시는 것이 있습니다. Аврагдсан биднээс Бурхныг хүсэж байгаа зүйл байна. 눈물을 흘려야 됩니다. Нулимсаа урсгах хэрэгтэй. 눈물을 흘리지 않으면 거둘 수가 없습니다. Нулимс урсгахгүй түүх боломжгүй. 우리 피를 흘려야 됩니다. Бид цусаа урсгах хэрэгтэй. 예수님이 우셨잖아요. 이 멸망하는 이스라엘 민족을 보고 우셨습니다. Есүс сүрж байгаа Израильчүүдийг хараад уйлсан. 예수님이 우셨다라는 말씀 없습니다. Есүс инээсэн гэсэн үг гардаггүй. 사람들을 보고 우셨습니다. Хүмүүсийг хараад уйлсан. 그들과 고통을 같이 했습니다. Тэдний зовлон хамт туулж ирсэн. 그리고 우리를 위해서 피를 흘려주셨습니다. Тэгээ бидний төлөө цусаа 자, урсгасан. 우리는 피를 흘리지는 못할 망정 Бид цусаа урсгах чадахгүй маа. 눈물을 흘려야 됩니다. Нулимсаа урсгах хэрэгтэй. 하나님의 자녀로서 Бурхны хүүхдийн хувьд 눈물 좀 흘려야 됩니다. нулимсаа урсгах хэрэгтэй. 근데 그 눈물이 무엇으로 바뀌는지 아십니까? Гэтэ энэ нулимс нь эцэстээ юу болж өөрчлөгдөх вэ? 영광으로 바뀌는 거예요. Алтар суулна. 그것이 내일 말씀드린 상급입니다. Энэ нь маргааш хэлэх шагналын тухай. 그 눈물이 다이아몬드가 된다고 생각해 봅시다. Энэ нулимс нь алмаз болно гэж бодож байна. 많이 흘려야 되겠죠. Тэгвэл их нулимс урсгах 그 хэрэгтэй. 눈물이 정금이 된다고 생각해 보십시오. Энэ нулимс нь шижир алт болно гэж бодож байна. 많이 눈물 흘려야 되는 겁니다. нулимсаа их урсгах хэрэгтэй. 하나님 요구하시는 거예요. Бурхан үүнийг хүсэж байна. 빛의 자녀로서 열매를 맺어야 되는 거예요. Гэрлийн хүүхдийн ёсоор үр жимс гаргах хэрэгтэй. 그 열매 가운데 눈물도 있습니다. 눈물. Энэ үр жимс гаргах явцад ч гэсэн нулимс байх хэрэгтэй. 이 주님 앞에 갔을 때 Эзний өмнө очих үед 무엇을 보고 우리는 기뻐할까요? юуг хараад бид хүн баярлах вэ? 내가 이 땅에서 이 땅의 것을 가지고 하나님 나라의 보화의 창고에 드리는 거예요. За энэ газар дээрх зүйлийг ашиглаад Бурхны усад овооллоо. 빛의 자녀로서 행하는 거. Гэрлийн хүүхдийн ёсоор үлдээ. 구원받은 그리스도에 살아가는 거. Аврагдсан Христэд итгэгчгээ амьдрах. 고난이 있을 수 있습니다. Зовлон байна. 눈물이 있을 수 있습니다. Нулимс байна. 또 피를 흘릴 수도 있습니다. Хаяа цусаа урсах үе ч гэсэн гарч болох юм. 돈이 좀 들 수도 있습니다. Мөнгө надаас их гарч болох юм. 근데 그것이 모든 것들이 하나님은 선한 것으로 갚아주신다라는 거예요. Гэтэ энэ бүх зүйлийг эцэстээ Бурхан сайн сайхнаар буцааж төлнө. 주님만 섰을 때 Эзний өмнө зогсох үед 이런 많은 그 상급들이 내 앞에 있는 삶을 살아야 되지 않겠습니까? ийм их шагнал байх ёстой биш гэж байна. 그것이 빛의 자녀로서 하나님의 자녀로서의 삶이다라는 거예요. Энэ нь Бурхны хүүхдийн ёсоор амьдрах амьдрал байна. 하나님 정해 놓으셨어요. Бурхан тогтоосон. 그 길을 가야 되는 거예요. Энэ замаар явах хэрэгтэй. 이 길을 벗어나는 것은 잘못된 겁니다. Энэ замаас хазааж ийна гэдэг нь буруу байна. 우리에게 걸어갈 길이 있어. 하나님의 자녀에서 걸어갈 길이 있습니다. Бурхны хүүхдийн ёсоор явах ёстой зам байна. 그것은 말씀에서 우리 매주 배우는 겁니다. Бид үүнийг үгээр дамжуулан өдөр болгон сурч байна. 여기 다 써 있습니다. Энэ үгэн дээр бүгдэн дээр нь бичсэн байна. 그리고 결국은 정금처럼 Эцэстээ шижир алдаад 하나님이 나에게 칭찬해 주신다라는 Бурхан намайг магтаад 그 눈에서 눈물을 씻기고 тэр нулимс бүрийг нь арчин. 이마에 땀을 하나님 씻어 줄 것이고 Тухны хөлсийн ч гэсэн Бурхан арчин. 영광으로 Алдар суугаад 주실 겁니다. буцааж төлнө. 우리는 하나님의 자녀입니다. Бид бол Бурханы хүүхдүүд. 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Бидний хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 오늘 하나님의 자녀에 대해서 공부했습니다. Өнөөдөр Бурхан таны хүүхд байх талаар сурсан. 하나님의 자녀로서 하나님의 자녀가 되게 해주시고 Бурханы хүүхэд болгож 또 빛의 열매를 맺도록 인도해 주신 감사드립니다. гэрлийн үр жимсийг ургуулгаар удирдсан талархаж 주님 байна. 앞에 갈 때까지 열매를 맺는 삶을 살다가 주님 앞에 서기를 원합니다. Эзэн таны өмнө очих хүртлээр үр жимс ургуулж байгаа таны өмнө очихыг хүсэж 우리 байна. 형제자매들 지켜주시고 Манай ахын дүүсийг хамгаалж 또 다른 길로 가지 않도록 하나님 도와주세요. буруу замаар явахгүй байхад Бурхан та 이 туслана. 자리에 고개 숙이는 우리 모든 형제자매들 축복해 주시고 Энд толгой бүхэлхэн залбирч байгаа бүхэл хүмүүсийг өрөөж 정금같이 шижир адил 하나님 앞에 서는 자들이 되도록 도와주시옵소서. Бурхан таны өмнө зогссон хүмүүс болж чадхад туслана. 내일도 하나님 말씀을 배우려 합니다. Маргааш гэсэн Бурхан таны үгээс суралцах 이 болоо. 자리에 많은 사람들을 불러주시기 원합니다. Энэ газар ч гэсэн олон ахын дүүсийг цуглуулна. 돌아가는 발걸음 지켜주시기 원하면서 Харгалах минь удирдах өгнө гэж хүсэн. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 감사합니다. 마치겠습니다. Дуусгая.